Play it day one with Xbox Game Pass. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Čaute všetci. Dneska dúfam, že sa dostaneme už k finále celého Starfieldu. Ale spomenul som si, že vlastne dva sidequesty, alebo teda spomenul som si na jeden sme nehali nedokončený minule. Vlastne dva sidequesty nemám dokončené, takže na tie sa vrhneme aktuálne. No a prvý z nich je práve táto osada, kde sme našli klony slávnych osobností z histórie. Máme 3 rôzne frakcie a v podstate potrebujeme nájsť nejaké riešenie celej situácie. Dozvedeli sme sa, že vedci ich opustili, že experiment pravdepodobne úplne nebol úspešný. No a máme vlastne 3 úplne rôzne frakcie, kde máme africkú kráľovnú Kušu, ktorá chce pokračovať a vlastne dokončí celý experiment. Máme amerického prezidenta, ktorý si myslí, že experiment je nezmysel, ale nemyslí si, že sú pripravení na to, aby odcestovali. A potom máme Čingis Chána, ktorý verí, že majú byť slobodní a majú sa vydať do sveta. Takže to sú vlastne 3 rôzne frakcie a pravdepodobne budem musieť zabiť niekoho, s kým nesúhlasím. A to bude asi dnes. To bude asi vyvrcholenie tohto celého. A ešte sa rozhodujem. Pôvodne som chcel dokončiť experiment. Ale keď som nad tým tak rozmýšľal, tak vlastne oni si zaslúžia byť slobodní. Oni už nemajú možnosť sa klonovať znova do svojich tiel. Takže si myslím, že možno by nebolo úplne zlé
ich úplne oslobodiť. A to je asi to, čo aktuálne spravím. Keďže neviem, či ten experiment má vôbec nejaký zmysel, keďže cieľom experimentu bolo, aby vytvorili osobnosti, ktoré spolu vedia vychádzať a začnú nový zlatý vek vesmíru, a to aktuálne s týmito ľuďmi určite nie je možné. Prečo sa to tak rozmazáva, keď sa hýbem? To predtým som si nevšimol, že by také niečo bolo. Niečo sa menilo v nastaveniach? Od nejakého posledného peču? Skúsime bez upscalingu. Toto by malo byť OK. Zaujímavé. Vyzerá to tak, že to robil ten upscaling troška. Tak poďme na to. Do not listen to Genghis. He will betray you. As you wish, outsider. Čakaj, s Čingis Chánom sa vám pobaviť, že? Good. I see the outsider is here. Speak your words, Genghis. But know that I have no fear of battle, for my cause is just. I know you've been to the facility. I know you have conspired together. Blood does not need to spill today, as long as the outsider promises one thing. Let the renegades go free. A keď tak nad tým rozmýšľam, tak oni sú troška neúplne v poriadku, tie klony. Technicky by som možno najviac súhlasil s americkým prezidentom, ale to by som musel bojovať proti obom týmto. A to sa mi úplne nechce. Z Čingis Chána by bol pravdepodobne nejaký pirát. Aj keď... oslobodím ich. You would? Samozrejme. You can't have this both ways, outsider. I will not compromise on this. If you pledge to give the renegades freedom, then we will fight against both of you. No, asi to tým pádom nie je na výber. A keď vás oslobodím, čo budete robiť? I have no idea. I just don't know what's out there. But the renegades will live fully and as well as we can. OK, tak sa teda pridám k vám. A spojím sa s tebou. S odpadlíkmi, s Čingis Chánom. Together we will show Amanarines. Vyzerá to tak. It is finally done. All the sly maneuvers and spying on each other. Now all of our dreams are out in the open. Čau, kabal. We just need to fight to make them real. Ja nechcem ale nikoho z vás zabiť. But right now, they so very much want to kill you. This is self-defense, really. Take out the leaders, and the rest will cave. Tak asi nemám na výber tým pádom. Ja to musím oboch zabiť. Tak teda. Dobre. A malo by stačiť zabiť lídrov. Takže ešte nájdeme Roosevelta. Niekde. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. A teraz sa treba pobaviť s Čingis Chánom. Tam bude u seba.
Asi by som si mal trackovať tú misiu. To je ako v SC bunkroch, áno, presne tak. Takže, to je operácia Star Seed, pobaviť sa s Čingis Chánom. Please, deadly trouble is brewing. OK, takže musím naozaj najskôr sa pobaviť s Čingis Chánom. Otázka je, kde je Čingis Chán? Tam bude úplne vonku, sakra. To nemohlo sa vo vnútri? Z Babelu ušiel? Áno. Tu je Čingis Chán. I have seen a great many things in the settled Zaujímavé. systems. More Takže than most. skúsime to uložiť a dať... Ja. OK. Right now, words fail me. Quick load. Koľko miesta má dedikovaný Starfield na savey, keď už ich chce premazávať? To už som veľmi dlho nevidel v žiadnej hre. Zaujímavé, takže musím to vlastne loadnúť ešte predtým. Tým pádom tu. Inak dneska som konečne doprekladal aj obidva Cargo Inside Star Citizeny, takže keď sa do toho X pustí, tak hádam budú aj tie súčasťou najbližších videí. No, takže skúsime to ešte raz. This world is savage, untamed. Would that I could explore it. Amanarinos. She is a curiously nice talking with you. OK, Good. takže I see the outsider is here. som tu, áno. Speak your words, Genghis. But know that I have I know you've been to the To sme už všetko počuli. Takže chceme oslobodiť You odpadlíkov. can't have this both. You Jasné. pledged to... Ja stále neviem, čo budem v zariadení That robiť. is not. Franklin, I know we have been at odds. Over many, many incarnations. But surely imagining the believers triumphing sets your blood to boil. Genghis. The mission is pure fiction. Of this we can both agree. The best outcome of any of us leaving in our present state is to fail in obscurity. But if one of us succeeds, it would visit untold misery upon the settled systems. Stranger, can't you see why we're not ready to leave Charybdis yet? A čo teda urobia pragmatici? As you wish. Amanarinos, the pragmatist will not fight today. Coward! As I was saying, I implore you, if the facility can give us more... No. The mission must be allowed to continue as it is intended. I sincerely hope you are right about all of this, Amanarinos, because this is our one chance at fixing it. Tak asi idem pokračovať v misii. Are you ready to fight, outsider? Nikdy som si nemyslel, že sa budem musieť postaviť Čingis Chánovej horde. Tak, poďme na to. Let's teach that rabid dog a lesson. Come on!
Tak a malo by stačiť zabiť iba Čingischána, ak sa nemýlim. Hey, be careful not to point that thing at me. No. A ostatní by už nemali strieľať a zabíjať sa, takže v podstate som zabránil najväčšiemu krvi prelievaniu. A teraz musím ísť za kráľovnou kušu. A zistiť, či vôbec má tento experiment ešte nejakú šancu na úspech. We have triumphed, and you are the reason. All that is left is to go to the facility and restore the mission. Presne tak. Dúfam, že tá misia bude stať za to. To bring a new glorious age to the galaxy. Many have died from pettier causes than that. Stay safe, my friend. Aj vy. Tak a posledne to bolo bagnuté, že všetci po mne začali strieľať, ale našťastie teraz vyzerá, že to funguje dobre. Takže teraz musíme rozkódovať tabuľku a s tým nám pomôže vedkyňa. I had hoped, however naively, that we were past that. I do not hold you responsible, but your arrival was certainly a lethal catalyst. May I help you? Pozri, keby som neprišiel, tak zomrete všetci, lebo celá facilita už bola zničená. Každopádne, našiel som kód k vynúteniu zabezpečenia, ale je zašifrovaný. Aby som sa dostal do facility, tak budem potrebovať tvoju pomoc. So your mission to the Beagle was a success? Áno, áno. Let me see. It is done. There is a standard cipher used by the facility. It took me many years and, well, lifetimes to overcome. And now, the mysteries of the facility await you. I pray you choose what befalls us wisely. OK, tak sa poďme pozrieť na to, o čom to celé je. Teda vieme, o čom to celé je, ale zaujíma ma teraz, že aký je výsledok toho celého, lebo v podstate vieme, že sme sa nemohli dostať do že tá facility bola zavretá, tak teoreticky tam úplne dole by nemuseli byť otvory. Tam by to ešte mohlo fungovať. Ako táto misia ma celkom baví. Nie ako misia? Jasné, jasné, budem musieť pomazať. Počkaj, viem to premazať teraz? Jasné, loady. Delete. Aha. Toľko saveov ani nepotrebujem. Väčšina z nich sú aj tak zbytočné. Dobre, to by mohlo stačiť. Už by to nemuselo otravovať. Som zvedavý, čo so Starfieldom vymyslia do budúcna, lebo... I am taking damage. Total system failure. Damage register. Damage. All systems. Massive damage. I am unable. Repair not possible. Ešte tá brokovnica je taká účinná. No, a teraz by som mal vedieť použiť ten kód a otvoriť facility. A uzavreté krídlo. Tak sa pozrime, čo tu nájdeme. Tu by malo byť to klonovacie zariadenie, ak sa nemýlim. Be advised that hostiles may be in the area. Catastrophic damage.
Toto vyzerá byť už ono. Takže toto nefunguje na tieto turety. Tie by sa ale mohli dať vypnúť niekde, nie? Napríklad tu. Toto určite bude fungovať. Musíme nájsť kód. Takže toto... Asi takto. V kombinácii s týmto. Výborne. A teraz... Výborne. A ešte potrebujem nejakú trojku. Asi túto typujem. To je ono. Rekalibrujeme veže. A už budú chrániť mňa. Výborne. Pozriem sa, či tu nájdem ešte niečo iné a že sa ťa postarajú o zvyšok. A toto sa mi nechce teraz otvárať. Berieme si iba muníciu. A nejaké medpacky. Je tu ešte niečo? Nejaké peniažky? Nie. No, tak toto je celkom zatiaľ v pohodičke. Ak sa pozrieme, čo nájdeme dole. Wow, to je celkom veľké. Haló. To som predsa zničil. Čo mal klon u seba? Munícia. Nič. Nič také, čo by som chcel. Neviem, či chcem ísť úplne dole, ale možno budem musieť. Na tejto strane nie je vôbec nič. No nemá na výber. Spacifikujeme klon. Kontaminovaná voda. OK, takže sa musíme držať mimo vody ideálne. Aj keď tú chvíľku by som to prežil. OK, toto je o dosť väčšie, ako som pôvodne čakal. Výrazne väčšia facility. Niekde by tu mohlo byť ovládanie od tých veží. To by toto? Dobre, deaktivujeme ich radšej. A roboti tiež rekalibrujeme a necháme ich aktívnych.
toto sú asi nejaké iné veže. Are you prepared to die? Čiže majú len také slabé zbrane. More sú nejaké počítače. Nie, to je nejaká výroba. Sú tu nejaké počítače. Hej. Aha, takže to je to isté ovládanie ako tam dole. Zaujímavé, že to nevyplo tú väžu jednu, ktorú som chcel vypnúť. A nakoniec som musel zničiť. Tým pádom máme ísť stadiaľto. Ďalšie veže. OK. Toto vyzerá ako to klonovacie zariadenie. Jasné, jasné, bojová zóna, samozrejme. To bolo tesné. Tu vyzerá byť ovládací centrum. Keď je človek vysoký level, tak je to všetko dosť jednoduchšie. To vieme, že je kritickej kondícii. A teraz otázka je, že či máme obnoviť aktuálne parametre misie, zvoliť nového superadmina, alebo toto typujem, že je zničenie projektu a všetkých klonov. Takže ja skúsim rebootovať. Roosevelt vyzerá, že ten chce nechať všetkých klonov na mieste. A asi to bude najrozumnejšia. Dokumentácia. To je posledná záchrana. Ak nič ďalšie nebude fungovať, tak presuniem pochodeň tejto facility na nového človeka z databanky, ktorí budú mať plnú kontrolu nad všetkými programami facility. Toto je extrémny krok a treba ho použiť len v kritických situáciách a čo myslím si, že toto aktuálne je. A pokračovanie misie bude nejasné. Doplnenie. Neostali žiadni ďalší vedci. Ja som bol posledný. Takže jednoduchý reboot neobnoví misiu. A tým pádom som povolil, aby pre túto rutinu boli aj testovacie subjekty validné. Ak toto číta klon, dobrá práca. Dúfam, že vás vaše prekážky pripravili na ďalší krok. Ty myslíš, že facility je príliš, ako by som to nazval, drakonián, krutá, tak počkajte na obývané systémy. A dúfam, že si to ty, Amanirenas. Ty si naša najväčšia nádej. Vieš čo? Keďže tento doktor, vedec, aj keď úplne hlúpeho a nevhodného experimentuje, je v podstate ten hlavný, jeho želanie Amanirenas. Ja som sa s ňou v podstate spojil. Som asi zvedavý, čo vlastne bude chcieť spraviť, takže skúsim to rebootovať a dať plnú kontrolu jej. OK, ale tým pádom by sa mali teraz čo? Vypnúť tie veže?
Je tu vôbec niečo, čo ma zaujíma? Tam nevyzerá byť nič zaujímavé. Ale ako vypnem tie veže? To by som rád vedel. Tak skúsime sa dostať vyššie. Východ? Takže potrebujem facility kľúč. Takže hľadáme teda nejaké ovládanie od tých veží, ktoré tu nikde nevidím. Best not to leave anything useful behind. Tu musím fakt všetko vystrieľať, to je preto nezmysel. Niekde to tu musí byť. Niekde na to musí byť ovládanie. Ale kde? Another one down. Toto vyzerá dobre. Roboti, jasné, už nie sú žiadni. Veže. Prekalibrujem na seba a vypnem. Ak bude chcieť Amanira, si ich zapne sama. Podarilo sa? Tak a teraz máme už len tých klonov. Ale tých už vieme ľahko zneškodniť. Klonový líder, OK. Tak ošetríme Andrežu a ešte jeden klon tu niekde je a robí problémy. Či? Áno, tu je. A tým pádom ten líder, ten bude mať asi kľúč od celého toho zariadenia. Takže tohto asi musím zabiť. Nemá. Zaujímavé. Tak v tom prípade... Čo je toto? Toto je celé poznámky toho doktora. Takže tu sa podarila defragmentácia, dáta boli zachránené a admin je Fallon. Takže nemajú kompletný genetický kód. A z tohto nič moc nedáva zmysel. Takže experiment pokračuje. Simulácie misie. George Washington nepoužil svoje bojové skill na motiváciu ľudí. Takže celý experiment zlyhal na tom, že tam boli vlastne len veľké osobnosti a tie sa medzi sebou hádali a v podstate mlátili.
Takže vtedy to je ten dôvod, prečo to nefungovalo. Takže tam hodili nových ľudí, alebo teda nové nejaké klony a dúfali, že to bude fungovať, lebo stratili vlastne tie pôvodné. To nič, že snažia sa riešiť experiment. Snažia sa zistiť, že či je to výchovou, alebo je to genetikou všetko. Takže Holmesa, toho masového vraha tam vlastne dali a chceli vedieť, či bude vlastne masový vrah. A vyzerá, že nie je. Čo vlastne sedí aj s aktuálnymi pozorovaniami. A toto vyzerá, že je ten experiment. Posledný vedec. Jasné, že toto nefungovalo, ten experiment. Ako za mňa, to bol veľmi hlúpy experiment od začiatku, snažiť sa veľké osobnosti naklonovať a dotlačiť ich do toho, aby začali zlatú éru. To je veľmi naivná predstava. Tak ľudia nefungujú na nešťastie. Ale, čo sa týka samotnej misie, tak je zaujímavá. Som zvedavý, ako sa teraz vlastne Aminere nás s tým vysporiada, keďže ona má teraz Launch Point Mars. Literatúra faktu. OK. Možno sa niekedy dostaneme k tomu, že si to prečítam. A tu by mohli byť ešte nejaké poznámky k experimentu. A nejaký, hlavne ten kľúč. Ten by som tu mohol niekde nájsť. Tak sa musím asi vlámať do toho labáku nakoniec. Vyzerá to tak, že tu nikde položený nie je. Jedine, že by bol niekde tu a ja som si... tu je. Kľúč od facility. Tým pádom by som sa mal vedieť dostať do labáku. Teda dúfam. Tam by som mohol tiež niečo ešte nájsť. Tak nie. Nevadí, tak toto odomknem. Okay, takže toto keď dám týmto spôsobom a skombinujem to s týmto, tak sa dostanem cez prvú bariéru. Toto vyzerá, že ma dostane cez druhú bariéru v kombinácii s týmto. A toto v kombinácii s týmto by ma mohlo dostať bezposledne. Úprimne, Starfield mal troška väčší potenciál. Nelegálny matroš. Ten pôjdeme potom niekde predať. OK. Tak ideme zistiť, aký je záver celého tohto. A kde vlastne vyjdeme? Tieto dvere ani neviem kam vedú.
nejakého hangára možno? Nie. To je nejaké ešte tretie zariadenie. Zaujímavé. Už viem. Toto vedľa hangára. Ja mám loď až niekde úplne vzadu hore. Takže to ma netrápi, pretože použijeme teleport fast travel. This is intriguing. A rather large amount of security for such a small place. It feels good to end Genghis and his blasphemies. Crucible will know peace. You have handed me the keys to the kingdom. Vyzerá to tak. I will work tirelessly to see the mission realized. Nezneužívaj moc, ktorú som ti teraz ale zveril. You know I will not. Otherwise, you would not have given it to me. Farewell, outsider. Who knows what ripples this act may have? There is no one I would rather see right now. Čo na to hovorí náš kamarát? I sincerely hope the mission is everything she hopes it is. It is true that I wish you had backed me, but I can understand why you sided with the Monorenus. I do agree the goal of the mission is admirable. I just worry about its feasibility. Je pravda, že sa v tomto asi zhodneme, ale chcem vedieť, ako dopadne ten experiment. A čo si o tom teda myslíš, ako to tu vyzerá? As much as I disagree with the believers, Monorenus's heart is in the right place. Aspoň, že Who tak. knows what changes may come, but I think Crucible at least will know peace. To je dobré. Očistec miery bude dobrý. Goodbye. OK. Takže toto možno zistíme až niekedy neskôr. A teraz chceme dokončiť pre Ryuji Industries questline, takže presunieme na túto CM stanicu. A uvidíme, čo ma tam čaká. A keď dokončím tieto bočné misie, toto je vlastne posledná, ktorá ma zaujíma, tak pôjdeme už rovno na hlavnú príbehovú linku. No, a čo tu? Vstúpiť do stanice RC1 do bane. Consolidated mining. Okay, radšej sa pozriem z vrchu, ako to celé vyzerá. OK, tu niečo máme. Toto vyzerá základňa ekliptikov. OK. Tak to som úplne nemal v pláne, ale... Nie, nič také, čo by som chcel. Nemajú. Troška si zasnajpíme. Že máme zvyšných dvoch. Nikde ich nevidím.
minimálne by som sa mal odľahčiť, lebo mám zase zbytočne veľa haraburt. Takže to je asi to, čo spravím hneď. Si odložím veci do lode. How can I be of service, Captain? Našťastie sa dá rovno vojsť do kokpitu a z kokpitu vyliezť a rovno uložiť veci dovnútra. A to našťastie funguje. Takže tam dáme všetky tieto veci. A zobral som toto, mi netreba a minimálne tam chcem dať toto, aj toto. Toto určite. Džingis Khánové oblečenie. OK, to je mohlo byť OK. Peniaze? Nie. Jo, zbranie, nejaké som zobral zbranie? Také, čo mi netreba. Toto tiež nechám tu, kater tu nechám a ešte niečo. Toto a aj toto. Výborne. Teraz už by som mal mať oveľa lepší, odľahčenejší inventár. A do lode sa to vôjde dosť. Takže ja teraz opustím moju loďku. Suit seals look good. Out we go. Presne tak, môžeme ísť. Ešte nájdeme tých dvoch eklyptických ajzlíkov. OK. To bol jeden. Ešte bol niekde jeden, nie? Tak asi nie. Po vnútri, OK. Tak ja sa skúsim dostať až sem úplne hore. Alebo? Nie, to budem musieť otvoriť nejaká ďal. Niekde z dola. Dobre, takže najprv pozrieme. Nepozorný. Tak mu treba. The spoils of victory. Hopefully they amount to something. Hej, takže toto niečo z toho vyťažili. Toto si neberiem. To mi netreba. Sú dvere dovonka? Dovonka. OK, takže tu nie je nič, čo by ma nejak zaujímalo. Tým pádom musíme ísť dovnútra. Tento má... Musím sa troška odľahčiť od tie míny.
Dobre, o jedného menej. Tam má. Vyplníme život. Dobre. Not exactly the lap of luxury, is it? To veru nie. Zrieme sa, či tu nájdem nejaké náboje. Náboje sú v podstate jediná vec, čo mi nejak zásadne dochádza. A keďže sa nedajú nakúpiť v nejakých veľkých množstvách, tak je to celkom problém. Teda nie je to nejaký zásadný problém, ale je to niečo. To vlastne jediná vec, ktorú človek musí riešiť reálne. OK, takže ideme tu dole. Chápem. Výťah. Tak, ideme do bane. Tu už o mne vedia? Asi by som si nemusel svietiť, že? Pozrieme sa, či je tu viac kontrabandu. Budeme viac bohatí. Že by nám to bolo treba. OK, takže toto a potrebujem nejakú toto. S týmto to bolo? S týmto. OK. Takto a tým pádom potrebujem toto. S týmto. A tu čo? Tak dám toto. Táto, že by? Áno. To je riadne veľa prachov. Budem musieť potom dlho predávať. Ten jeden je dole. Ešte je tá snajperka taká silná. Všetko to tu okolo mňa vybuchuje. Take your best shot. I'm hit. Take my sword. OK. Tam ich je celkom dosť. To experimentálna brokovnica sa celkom osvedčila. Ešte som si ju vychytal na tej predchádzajúcej misii v tých alternatívnych realitách. Zaujímavé. Takže hlbšie do bane. Máme slabé oči. Mali by im zväčšiť dohľad. Vidím na ňo. OK.
Tak nie. Vyzerá, že ich je celkom dosť poschovávaných. Nejakým sajrajtom po mne strieľajú. OK, ja som slepý tiež. Tak, vytrž sa. You thought you could win? You cannot beat me. OK. A toto je posledný? Nie, ešte ich tam je kopa. No tak, vytrž sa. Ešte kúsok. No, to bol pekný grád Andreža. Veľmi pekný. Čože to máme tu dole? Vyzerá, že zamestnancov bane. Dobre, niekto ďalší. Winner takes all is the phrase, is it not? Čím to po mne strieľal? To je aktuálne jedna z najsilnejších zbraní, ktorú mám. OK, to sú všetky, dúfam. Dále dva rôzne typy poškodení. Elektrické a nejaké chemické, ak sa nemýlim. Alebo radioaktívne? Už si nespomínam. Sa mi ráta, ako odletia vždy tie vzduchové fľaše, či aké to sú plynové. Vezmeme si len muníciu, granáty a zbrane mu necháme tak. Čo je toto? Telma, tá sa mi nepáči. Digipik a munícia. To som obral. Obral a odtiaľto som tiež zobral všetko. Takže poďme ďalej. An impressive investment in equipment. Someone certainly considered this worth the time and credits. Vyzerá to tak, majú tu celkom kvalitné banické vybavenie. Aj toho kontrabandu, čo sme našli, bolo celkom dosť. Tak sa poďme pozrieť ďalej.
OK. Tak, daj im Andrža. Hodím tam granáty. Celkom to znesie tento. Take your best shot. Celkom sa mi páči, že sa uhýňajú. Teda, nepáči sa mi, lebo to mi musím strieľať, ale z pohľadu ako sa správa AIčko, je to fajn. Ale už zomri. You cannot beat me. No poď, vystrč sa. O, nie sú tu nejaké veže alebo roboti? Komunikácia. Ryujin Industries. Naša neschopnosť dodržať plán a komunikovať komplikácie je neakceptovateľná. Pošlem vám reprezentanta, ktorý zabezpečí náklad. Očakávame, že bude pripravené a bude čakať na jeho, že budete pripravení a budete čakať na jeho príchod. Som asi ja. Počuli sme správy o tom, že dodávka je spomalená, takže bonus nedostaneme. A tiež budú posielať reprezentanta. Consolidated mining, OK. Toto je posledná. Aha, takže toto je ono. Pod útokom. Jasné. Preto tu sú tam tí. A zasielka je čo teda? Ryujin Industries. Presunuté na kliniku 1,5 kg. Dr. Kendrick Lane. OK. Na kliniku bolo doručené. 2,3 tony Black Catalyst. Rafinovaný rotisite. Bolo pre Ryujin Industries. A ten sa presmeral na kliniku. Zaujímavé. Miesto toho, aby to poslali nám. To som nemal rád brokovnice. Take what you must. Leave the rest for the scavengers. No, toto si vezmem. A toto si tiež vezmem. A toto mu nechám. Mám, myslím, že už lepší. Ešte niečo zaujímavé tu je? Asi už nie. Takže teraz musím zistiť, čo som vlastne našiel. Nové itemy pozrieme. A z nových itemov
ma zaujíma... Jasné, toto ma nezaujíma. Contract orders. Klient Infinity Ltd. Náš konkurent. Stanica RC1, Ryužinov Roty náklad. Čiže pokyny presmerovať na... takže konkurent to presmeroval. Zostáva Narion Konfederace Librastra. Žiadni svedkovia. No pekne. Problém je, že mám kopu nelegálneho materiálu teraz. Do toho systému Narion úplne nemôžem hneď. Takže najprv sa zbavíme nelegálneho matrošu. Bude asi prvá vec. A čo v systéme Narion? Vlastne. Tam je vlastne len tá klinika. Míra. Toto je ten zničený systém. Jasné. Ten je ale chránený, takže predsa len idem do systému Wolf a tam popredávam čo najviac nelegálneho materiálu. Ak úprimne systém Wolf a táto stanica Den je asi pre mňa osobne najlepšia na predávanie všetkého. Či už legálneho alebo nelegálneho. Človek tam zakotví, rovno vie vystúpiť, ničím sa nezdržuje. Tend to approaching vessel. Docking approved. Rovno to tu vieme predať. Teda, nie naraz, lebo toľko peňazí nikdy nemá ten obchodník. No uvidíme, možno budeme mať šťastie. Nie, potrebujem niečo predať. Takže čo má najväčšiu hodnotu? Toto je to až 5 kusov. To je akurát tesne. Takže predám toto a predám jeden tento. Sice troška pod cenu, ale nie až tak veľmi. Teraz v podstate stačí počkať 48 hodín a bude mať znova plné prachy. No a keď dneska dohráme Starfield, tak najbližšie budem Starfield hrať až keď vyjde Steam podpora modov a nejaké DLC alebo niečo. Lebo troška ešte pár vecí treba odladiť, lebo to hlavné, tá príbehová linka, to čo v podstate najdôležitejšia časť hry, tak tá je spravená dobre, tam tých bugov je minimum. Aj pri niektorých misiách, ale to sú skôr bočné. Ale čo je problém, sú tie periférne veci. Aj stavanie základní a podobné. Niektoré sidequesty. Takže to dúfam, že bude vyriešené do budúcna. To si počkáme ešte na pár pečov. Ale bugy v hrách mne osobne väčšinou nevadia. Či to bol Cyberpunk, alebo to je Starfield, alebo Star Citizen, alebo akákoľvek iná hra. Čo mne vadí, je keď vidím niečo nedokončené. To ma vždy vytrhne viac z toho príbehu. Preto napríklad Cyberpunk pre mňa osobne bola horšia hra ako Starfield. Napriek tomu, že je zábavná, Cyberpunk ma bavil, a eventuálne sa možno dostanem aj k tomu, aby som si zahral to najnovšie DLC, keď bude niekde zľave, ale tam je strašne premraný potenciál. U Starfieldu až tak nie. Starfield, keď vyrieši bugy, tak vlastne
bude mať ten základ veľmi dobrý a v podstate vždy sa vie rozširovať príbehmi. Nemá. Ešte musím počkať. Teoreticky viem. A nie, tu nemám tienené kargo. To by som musel vymeniť loď. Tienený nákladný priestor je celkom užitočný, ale len v takýchto prípadoch. Aj keď vlastne nie, lebo musíš obehať tak či tak niekoľko lokácií. Keby to bolo tak, že ak to prepašujem niekde na Novú Atlantídu alebo na Mars alebo proste do nejakej takéto veľkej lokácie, tak tam ten obchodník odo mňa kúpi všetko, tak by sa mi oplatilo rozmýšľať aj nad tým, že OK, dám nejaké skilly do pašovania, poriešim si loď s tienenými kontajnermi, kúpim si rušičku a podobné nezmysly. Ale tak ako je hra postavená aktuálne, vlastne pre mňa nemá žiadny benefit to, že čokoľvek investujem do pašovania. To je to, čo mi napríklad vadí, že pašovanie je vlastne úplne nevyužitá mechanika v tejto hre. Úplne zbytočná viac menej. Lebo ekonomika vlastne tu nefunguje, nemám dôvod ísť niekde inde. V podstate tento systém DEN, táto stanica je to najlepšie, čo môžem využiť. Takže tak, ešte jedno. A to mi už nechce. Predám mu to pod cenu. OK. A teraz môžeme ísť do systému Narion. Už so sebou nemám nič nelegálne. The clinic welcomes all patients, whether Freestar or UC. No toto kliniku vraj boli nejaké veľké boje. Neviem prečo. Keď je to len klinika. Som sa na nej bol pozrieť, nič tam také zaujímavé nebolo, ale teraz vlastne tu idem kvôli misii, takže to možno bude zaujímavejšie, tie interakcie. Good day, Captain. Anything I can help you with? Nope. Takže sa pobavíme s kým? Private sector. That's where this area's off limits. Authorized personnel only. OK. Ale ja sa skutočne musím dostať dovnútra. I bet you do. Áno, tak musí existovať nejaký spôsob, ako sa dokážeme dohodnúť. I'd like to think so. Nie je žiadny dôvod, prečo by sme mali mať akékoľvek problémy. Sorry, but I can't. Sakra. Ja to chápem, ale nechcem ti komplikovať život. Look, I'd like to help, but... No a teraz nenechám nič na náhodu a nechám automatické presvedčenie. Yeah, okay, I get it. Fine, I'll issue you an access card. Infinity better get it together. No vidíš. Teraz sa vydávam za zamestnanca Infinity. Co tu volá, aké prázdne. You can't be okay with this though, right? You took an oath, and I'd say this is a firm violation. Look, we got that shipment. Although who knows what Faye expects me to do with it. But maybe approval's really our own way. Now please, get back to Kai. Make sure his vitals are stable. I don't want to lose him. We'll figure this out. I promise. Fine. But if we lose Kai, that's it. I'm going to SSNN. I don't give a shit about my career anymore. OK, takže sa musím baviť so Seanom.
Halo? I'll never get out of this. Hey, who let you in here? This is a restricted area. Chceš mi povedať, čo sa tu deje? I don't need to tell you anything. This whole wing is restricted. I think you need to leave before I'm forced to call security. Áno, tak. Proste mi povedz, čo sa deje. I'm just gonna give you confidential information? Presne tak. A nikto sa o tom... Nie. Pozri, môžeme si pomôcť navzájom, takže z toho budeme mať prospech obaja. Maybe we can. Maybe it's all worth working out. All right. Maybe there really is some good that can come out of this. We're on a private contract with Infinity Ltd. To viem. For something they call Project Dominion. Áno. Dr. Lane and I were instructed to conduct human trials on several volunteers. So far, only one patient has survived. Keď máte len jedného preživšieho, váš projekt nebol pripravený. You're telling me. When Infinity hired us, they said human trial authorization was already underway and we'd have the approvals in a matter of days. The days went by and nothing. Every time we'd ask, it was always just days away, but we kept working. Between the money and potential success, it was easy to tell ourselves that they'd come through. Sean, what the hell is going on here? Who is this? Ako ste mohli nechať tých ľudí zomrieť bez toho, aby ste čokoľvek urobili? You think we stood by and did nothing? Áno. We did everything we could to save them. You've no idea how many hours we spent in surgery and how closely we monitored each and every one of them. Infinity ťa nutí robiť špinavú prácu a mie si nad tým ruky. It's moments like these when I think I just need to hear someone say it out loud. Sean spoke the truth. We thought the approval would arrive any day, so we continued with the project. By the time we started to catch on, it was already too late. We were too immersed in the lie. Doctors are supposed to act ethically. Presne. Approvals or not. Amba vám. Užite si pobyt vo I think väzení. you're being a little overdramatic here. No, he's right, Ken. It's what you and I both deserve after going along with this mess. How long have we talked about walking away or refusing to work? We oversaw the death of 9 people here, and it may as well be 10. Infinity may have lied to us, but they also paid us well enough that we did nothing. You'd let some stranger like this just ruin our careers? Nie, to vy ste and zničili you're svoje going to let kariéry. them too. Go ahead. Get whatever information you need to take this place and Infinity down. I'll make sure Dr. Lane remains cooperative. Ďakujem, Sean. If only we had a little more time. Osobný log. Kávé výsledky boli. Viktor, nazdar. Boli zo začiatku slubné, ale teraz je chudák v kóme. Ok, toto asi nebudem čítať všetko celé. Toto bolo zlyhanie. Korporácia im dodala neúplný projekt, jasné, lebo ho ukradli nám. Ryujin Industries a v neúplnom štádiu. Takže tu už vedel. Morálne dilema. Tu sa bavia o tom koncepte tých neuroampov.
Tu píše o tom, že s tým nikdy nemal súhlasiť bez toho, aby mali schválené všetko. A teraz už mu je jasné, že kontrakty sú komplexné, že naozaj tie schválenia sú veľmi dôležité. A nikdy si nemyslel, že mu zomrú nejakí pacienti. Keď si od Infinity, že ho z toho vysekajú. Len aby pokračovali v testoch. A tu píše o tom, že už ostali len 3 pacienti a potom, čo zmenili vlastne prototyp a upravili ho, modifikovali. A vieme, že aktuálne už je len 1. To som od konca išiel. Toto je začiatok. Dobre, to ma nezaujíma. Subjekt 8. Prvý subjekt, teda 8. subjekt zomrel, lebo mu vytvoril nejaký edema po hodine. Skúsili ho stabilizovať, nepodarilo sa im po operácii a totálne zlyhanie mozgu. Predtým, ako mohli operovať. Tento tiež utrpel kóma a hneď ako mu odstránili ten neuroam, tak zomrel. A tento 10. Prvé 4 dní žiadne zmeny. Procedúra bola úspešná. Mozgové funkcie normálne. Kognitívne testy 100% naprieč všetkými testami. A testovanie neuroam v 5. deň ukázal, že priniesol veľké bolesti hlavy s poškodením mozgu. Neuroam bol odstránený, aby zabránili smrti, ale pacient je aktuálne v kóme. No pekne. Toto je zásielka, ktorú mám získať. Ale ja si idem ešte pozrieť, čo všetko pokašľali. Tu budú nejaké záznamy. A ten pacient vlastne v kóme, čo je? To je nič. Kde máme pacienta? To je nič. Tu sú záznamy. Sky Porter, OK. Že prvý deň, úspešná operácia, všetko v poriadku, všetko normálne. Všetko v poriadku. Tretí deň. Všetko stále v poriadku. Správanie normálne. 5. deň, vtedy nastal ten problém. Prvý deň testovania. Ovplyvnil správanie subjektu B1, aby si sadol na stoličku a zdvihol slate. B1 reportoval dezorientáciu a zmetenie, ktoré v podstate trvalo celý text, čiže celý test približne 15 minút po ňom. A všetky ostatné údaje normálne a subjekt potom reportoval veľké bolesti hlavy, hlavne tam, kde je neuroamp implant. Dali mu niečo proti bolesti. A opuchnutie v oblasti neuroampu, takže vidne to nebolo pripravené. 6. deň už bolo poškodenie mozgu, alebo teda opuchnutie mozgu. Núdzová operácia, aby mu odstránil neuroamp a aktuálne je v kóme. Toto bude on, že? I'd like to think that we would have done the right thing, even if you never showed up. To si nemyslím. Myslím si, že ste dúfali, že sa preberie a dúfali ste, že
Tu sú všetci ostatní pacienti. OK. Myslím, že mám dostatok dôkazov. Ešte sa pre istotu pozriem, či tu nie je niekde nejaký slate, na ktorý som zabudol a ktorý som si nevšimol. Ale vyzerá to tak, že nie. Kde, že by bol to. OK, takže tu už nič není. Toto je ten pacient v kóme. To think I did all of this to help my career. I can see how you think I deserve this. I just never thought it'd go this far. A ty si to nechal zájsť tak ďaleko. To bolo čisto tvoje rozhodnutie. Nemáš sa na koho vyhovárať. OK, tak tým pádom môžem ísť naspäť. Čau Wolfe. A v podstate technicky už celkom dlho som asi pri konci, dúfam. Ale chcem ešte dokončiť tento side quest pre Ryujin Industries, čo je aktuálne to, čo by som chcel poriešiť, a potom už vyzerá, že pôjde vlastne na závere. Jasné, skenuj. Skenuj, žiadny nemám, všetok som predal. Ďakujem. No, som zvedavý, čo s tými neuroampmi potom bude u Ryujin Industries. Oni vyzerali, že vedeli, že to je nebezpečné a celkom tam vznikli turbulencie. Tak uvidíme, ako to dopadne. Som tu? Nice to catch you in the office. Is that my beautiful shipment? Yup, to je on. You were right about this one, Masako. Ja to vždycky zvládnem. Ale bola to celkom veľká, dosť veľa práce na také malé množstvo rotisitu. 100% pure though. When it comes to the brain, we don't want to take any risks. To je pravda. Now, I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. So, what did you learn about CM Station RC-1? Infinity najala žoldnierov Eclipse, aby získali túto zásielku. Lucas must be desperate if he hired them to collect the Rothesite. Were there any survivors? Žiadny preživší. Eclipse ich všetkých zmasakroval. Sicking ecliptic on a station with nothing but miners and scientists? Corporations can sink low, but this is a new level. Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? To súhlasí. Infinity podpísal s klinikou súkromnú zmluvu o zabezpečenom krídle. I figured it was related. And were you able to determine the purpose of this secure wing?
Infinity tam robila nelegálne testy na ľuďoch, aby zdokonalili svoj interný neuroenforcer. So, it sounds like Lucas has reached a new level of desperation to ensure his future as CEO. Infinity appears to be on an entirely different level of corruption. It cannot be allowed to continue. I'll make sure Yuko's team extracts every bit of information they can from the clinic's database on this. Mm-hmm. Between hiring Ecliptic and unauthorized human trials, we have enough to take Lucas down for good. Výborne. Poďme na to. With the Rotha site secure, it's almost time for us to make our move. A za ako dlho vína dokončí náš neuroenforcer? Not long, according to her. She and DeMarcus have everything prepped and ready. I believe it's just a matter of creating the alloy and molding it according to her design. OK, tak je čas zničiť Infinity a Lucasa navždy. It certainly is. And it's also time to inform the rest of the board on the current situation. To tiež. Head up to the executive floor and speak to Dalton. Okay. He has an update for you on the mole's identity. Oh, okay. I've called a meeting and I expect you to attend. It's time to put the final plan in motion. OK. Tak ideme na to. Wolf píše, že včera objavil jednu zaujímavosť. Na planéte môžu byť len 3 landing oblasti. A keď 4-krát pristaneš na planétu, tak mi prvá zmizne. Takže môžem do nekonečna čistiť opustené stanice a lutovať. Áno. A ja som to používal na outpostoch, lebo na outpost, keď si postavíš landing pad svoj, a tak niekedy ti loď pristane nie na ňom, ale pristane ti mimo neho v oblasti proste vedľa na pristávacej zóne, kde si predtým pristal. No a ja som to robil tak, že som v podstate pristal, postavil som si tam landing pad a keď som ho postavil, tak potom som 3-krát pristal inde na planéte a tým pádom tá custom landing zóna zmizla a loď už pristávala na landing pade. A teraz už lietam s veľkou C-čkovou loďou, takže tam je to jedno, lebo tá sa aj tak nedokáže alebo nezmestí na landing pad. Na druhej strane som takto 1 alebo 2 outposty prišiel, lebo som si zmazal tento custom landing pad a je v hre bug, že vlastne ten outpost ti zmizne úplne, keď presunieš tu jeho základnú, ten beacon, a to je presne to, čo sa stalo. Excuse me. Some of us have actual work to do. Ja nemám istú. Zabudol, že mám ísť za šéfom bezpečnosti. Však mi to povedala. Don't cause any trouble. Good. You're right on time. I re-evaluated all the evidence. It took every resource I had, but the final answer is clear. Ularu is the mole. Ja som ti to vravel. Znamená to, že sa môže Imogen vrátiť? In due time. I'll be reaching out, but right now we need her to remain in hiding. To je rozumné. Každopádne vedel som, že je nevinná. Yes. You made the right call. I've briefed Masako and discussed her plans on handling this. While we both agree Ularu is guilty, we need irrefutable evidence before presenting this to the board. Súhlasím. For now, we lead everyone to believe that Imogen was the mole, and the situation was dealt with. A čo bude zatiaľ robiť Imogen? Ostane v utajení? Imogen is a resourceful woman.
I've no doubt she's in a safe house of her own design. In fact, she probably sees this as a paid vacation. My guess is she's lounging on a couch somewhere, binging all those movies she hasn't had time to watch. To znie dobre. OK, takže budeme prestierať, že Imogen je na škrtko, aby sme nevzbudili Ularu podozrenie. Rozumiem. Good. Keeping Ularu in the dark is the key to taking her down. Súhlasím. Masako has tasked Ularu with writing the program to bring down Infinity Ltd. We believe she'll take the chance to incriminate Masako within the program. So this could provide the evidence we're looking for. You will be tasked with the assignment to infiltrate Infinity. So before you go, I want you to bring that program to me. Okay. Postaram sa, aby si ten program dostal a Ularu privodí svoj vlastný pád. I can't imagine a more satisfying ending. Súhlasím. Now, let's attend a meeting. Poďme na to. Píše, že lieta z B-class loďou, ktorá vyzerá ako tank. Videl som fotky, áno. Súhlasím. Ale páči sa mi. Taká fregata. Áno. Vyzerá pekne. We called you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company who leaked vital information about Project Dominion to Infinity Ltd. You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogen Salzo, much to my disappointment. Our operative here obtained the evidence to confirm it. Áno, Imogen sa priznala, že pracuje pre spoločnosť Infinity. Dalton, how does something like this happen? Imogen is highly trained. Ularu can even speak to that. We demand the best. So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your responsibility, Dalton. This is a huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget. The mole has already been exposed and dealt with. Of course, thanks to another of my operatives. Tak ale to sa nedá zvádzať na Daltona. Watch me. Imogen's been dealt with, so bickering is pointless. Súhlasím. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Výborne. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity Ltd, and obtain any and all research. I have it on good authority. The experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work have resulted in fatalities. A keď sa to dozvie verejnosť, bude volať po hlave Lukasa Drexlera. And the public often gets what it wants. If I may make a suggestion, we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. To znie dobre. Ešte dostaneme zaplatené. David it is, then. OK. Masako, the internal neuroamp is ready if you want to send down the candidate. I hope you're ready for this. Tak úplne, ale nemám moc na výber, že? You always have a choice. You just have to decide which set of consequences you prefer to live with.
Vina will be waiting for you in the neuroamp division in R&D. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment. Ideme si prototyp implantátu dať do hlavy. Elon Musk by bol nadšený. Neurálne rozhranie. Are you sure you're okay? Damn, where the hell did I put that torch? Double check those measurements are right. Anesthesia always makes me nervous. Neuroamps are fascinating, are they not? Tak som tu. I'm still surprised they have not been completely outlawed. Ah, here's my lucky candidate. I hope you're ready to embark on one amazing journey. Neviem, či by som to tak nazval. A čo robí tento interný The internal neuroamp is basically the next leap in our line of influential amplifiers. It gives the user dominion over a less dominant target, meaning you can heavily influence another person's thoughts and actions. A je to legálne takto ovplyvňovať ľudí? Technically, that remains to be seen. It's not legal, but those decisions will be left up to a higher power who is neither you nor me. No, znie to ako ovládanie mysle, ale... Hey, let's not get carried away there. That terminology is a bit heavy-handed. So, are you ready to get started? Ale musíš mi slúbiť, že mi neusmažíš mozog. Oh, don't worry. That's not on the agenda. Now, just a few details before we begin. Obviously, we'll be putting you under. Okay. I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be fitted. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Did I not just say I quadruple checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my patient is reassured. No, to bolo veľmi upokojujúce. Robiť si srandu z kolegu. You're gonna be fine. All I'm saying is that you're in good hands. Now, just lie down on the table once you're ready, and we should be good to go. No, pripravený nie som, ale drž mi palce, Andreža. Čo už s vami? All right, let's get this party started. Well, look who's finally up. The operation was a success, obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing. Okay. So, how are you feeling? You look good? Cítim sa dobre. Zase sa nič nezmenilo. That's exactly what we want. Just a couple quick notes before using the internal neuroamp. Okay. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Mhm. A keď hovoríte, že účinok je dočasný, na ako dlho presne? Let's just say it varies based on the user. Some people have greater mental capabilities than others, which would increase the duration.
A to som dúfal, že bude mať sluch na celý život. Now that's something to talk to the drone engineers about. Now let's test this sucker out. DeMarcus has graciously volunteered for science, he says. OK. To je od neho veľmi odvážne vzhľadom k tomu, čo sa stalo s klinikou. Please, we're not Infinity. We believe in due diligence when it comes to tech like this. Čau, Skubek. But, just in case something does go wrong, we've got him locked up in the test chamber. OK. DeMarcus loves being hands-on and experiencing things on his own. It's probably why he's the second most published scientist here, after me. OK. Just head up the stairs nearby to the observation deck. Tak, ideme. The new noodle on peanut design? Kde sem? Toto som rád vedel, aké je tlačítko. Čiže Ečkom, otvorte skener. Zamerajte osobu, ktorú chcete manipulovať. Brejte sociálne dovednosti, vyberte možnosť manipulovať a hneď ako bude osoba zmanipulovaná, vyberte predmet alebo osobu, na ktorú chcete, aby komunikovala. OK. Takže takto. A toto je ešte nie koniec hlavného príbehu. Toto je koniec Ryujin Industries, lebo som si chcel dohrať tie story questy. A hneď po tomto pôjdem už na hlavný príbeh. Takže môže mať diplomáciu, instigáciu, zastrašovanie a manipuláciu. To sú sociálne schopnosti, ktoré aktivujem, keď mám zapnutý skener. OK. Kurzorom zajde na cieľ a tlačítkom aktivovať, to je neviem ktoré. Asi práve tlačidlo. Pokiaľ sa nám niektorá zo sociálnych dovedností neporadí, bude váš cieľ imúnny voči všetkým ďalším pokusom o OK. Chápem. A toto je môj testovací subjekt. Takže F-kom si vyberem sociálne schopnosti a môžem ho manipulovať a pre ostatné asi potrebujem niečo naviac. OK, takže aktivovať. Zaujímavé. OK, takže mám iba jeden pokus. No, vyzerá to ako úspešný test. Či ešte raz? Mám spraviť. Čiže on má otvoriť dvere. OK. Takže sociál, manipulácia. Získaj kľúč. A teraz musím počkať, kým mu skončí manipulácia. Možno som mu rovno mal dať na dvere alebo na počítač, nech sa dostane von. Vždy mám len jeden pokus, že čo má robiť. Chápem. Sociál, manipulácia, aktivovať a otvor dvere. Čo vlastne môžem využiť aj pri misiách, že môžem niekomu povedať, aby otvoril dvere. Alebo niečo urobil. That observation room is just a precaution. Prepare for the worst, right?
Premýšľam o dôsledkoch, ktoré také technológie môžu priniesť. Every now and then. I understand the dangers, which is why I also came up with the shielding mod. But there's a lot of tech out there we use every day that has plenty of dangerous implications. This is why I leave repercussions for people like Masako and Alexis to figure out. Okay. Bye. Takže predsa len musím na dvere. Aktivovať. Otvor dvere. As an observer, the effect is quite Is everything all right? It is hard not to immediately worry about the implications. Máš pravdu, Andreža. Oof. You got me with one of those last week. What was it this time? Electron splitting? Wormholes? The probability involved Oh my god, that was incredible. calculating the interactions What was it like? between certain universes Wow. in a multiverse. How to describe it? I 1 only minute I was understood excited about about half of seeing how the experiment Made me would go. happy I became an engineer The next, instead of a I had a physicist. brief moment of disorientation and figured I must have lost my train of thought. It felt He'll give you a eerily 3-hour natural. lecture of his own. about And why he yes, I disagrees admit with it, her theory. just as you predicted. I knew it, I knew it, I knew it! I can hardly wait to finish writing up my latest dissertation. And you owe me 100 creds. I'll be keeping myself under constant surveillance now. I'm curious if any other side effects may manifest. So, tell me all about it. How did it feel? Any side effects? To bolo až príliš jednoduché. Tento druh technológie by sa mal zakázať. Well, luckily that isn't up for you to decide. I hope you know, you're talking about banning my life's biggest accomplishment. I'd even go as far as to call it the settled system's biggest accomplishment. That's something Ryujin isn't going to let go of easily. It really was fascinating how all I experienced was a moment of disorientation. It's truly remarkable tech. Neprežíval si to ako určitý druh znásilnenia? Not at all. But I can imagine if I experienced disorientation like that, but regained my awareness in another room, it could be a bit jarring. We'll definitely be running some more tests in the future, though. So many situations to account for. A čo keby som to použil, aby som ťa príjmol niekoho zabiť? Those are the kind of edge cases that I let the board work out. Obviously, tech like this is going to come with its fair share of red tape. Či byrokracia je to riešenie, ktoré vyrieši takúto situáciu, lebo veľmi nerád by som sa stal niekoho figurkou. Maybe that's the beauty of it. You'd never know. To neviem, či krása je to, čo by som použil. Isn't total control. OK, If a to je subject's pravda. morals or beliefs in something are strong enough, we still see points of failure. That being said, it's been interesting to discover the actions our subjects sanction in their own minds. Okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology I created, Masako wants to see you. OK, idem It za sounds like you Masako. have an assignment to complete. And Marcus and I have a lot of notes to record. I can't believe Vina Takže je to finally pulled it off. v podstate niečo ako hypnotizácia. No, v podstate, aby hypnotizácia fungovala, tak ten človek, ktorý sa jej podrobí s ňou, musí viac menej súhlasiť a tiež nemôže spraviť niečo, čo je proti jeho presvedčeniu. Tiež ho nemôžu donútiť. Aj keď je pravda, že sú ľudia, ktorí sa dajú zhypnotizovať, a aj keď to nie je úplne proti ich vôli, tak je to tak dosť na hrane. Lebo vlastne oni svoju vôľu nedokážu vyjadriť sami pre seba dosť silne na to, aby sa dokázali brániť pred hypnotizáciou. Ale väčšiny ľudí vlastne, keď
človek nechce, aby ho zhypnotizovali, tak ho nezhypnotizujú. Tak to vo väčšine prípadoch funguje. Good, you're here. Áno, som tu. Now that you've been outfitted with the internal neuroamp, it's time to put that tech to work. Poďme na to. We're sending you into Infinity Ltd. Lucas Drexler is about to learn exactly why you don't steal from Ryujin Industries. Presne tak. Bude ľutovať, že sa o projektu Domination vôbec dozvedel. And wish he shall. Every day, while he rots away in prison. All right, Yuko has provided a layout of Infinity Ltd. You have two options for this assignment. We'll be providing you with the means for both. Option A, you gain entry through their maintenance access on the roof. Option B, we give you an assigned identity and arrange a meeting for you. Myslím, že Bčko sa mi páči viac, vyzerá jednoduchšie. Just hope those acting skills don't get you caught or killed. Now, depending on your preference, you'll either find yourself in the maintenance hallway or the marketing department. From there, you have 3 targets. First, you have Lucas Drexler's computer, located in his office on the executive floor. Okay. Second is Faye Sengsavan's computer, in research and development. And third, you need to obtain the prototype they are working on, also in R&D. As you can see, you've several floors to traverse, so I hope you're prepared for an adventure. Uvidíme. To všetko vám spraví bez toho, aby to niekto zistil. Nothing a good operative can't manage. Now, I had Ularu create a program that you need to run on both Lucas and Faye's computers. I'll let her explain the details. Okay. You see, once we expose Infinity Ltd, all of their data is going to come under intense scrutiny. We only want the public to know about their mercenary hires and unauthorized human trials, but Project Dominion needs to remain confidential. I've created an overseer program that will gather all the evidence we need, and at the same time delete anything relating to Ryujin and the internal neuroamp. Teraz sa verejnosť nikdy nedozvie o tom, že spoločnosť Infinity sa podarilo okradnúť spoločnosť Ryujin Industries. Exactly. And what the public doesn't know doesn't hurt them. It is best to keep the public unaware of such a device. If the media were to draw their own conclusions, I'm certain they'd just create a panic among people. Controlling the narrative is of the utmost importance. Understood. No, we don't want to mess on this one. A body count will only distract from what we're trying to accomplish here. In fact, unless they're a master at being one with the shadows, I'd suggest you leave your friend behind. Okay. Lower the risk. Simon Rychek provided some useful info on how to evacuate civilians from the building. I'm sure you remember him from Sidonia. Infinity's maintenance crew is understaffed. It's only a matter of time before pressure gauges go unchecked and they have a massive issue on their hands. Once that pressure becomes too much, every floor in the building is going to suffer from gas leaks, setting off an automated alarm to evacuate the building. To znie prakticky. Simon was able to get a passcode for you to access their system's computer, so you can force the heating system to fail. Výborne. Perfektné. Čím menej ľudí v budove bude, tým lepšie. My thoughts exactly. We're also issuing you an operative suit. It should help reduce their ability to detect you. These suits are typically reserved for the senior ranks, but we want to reduce as much risk as possible. Výborne. So skafandrom alebo nie, moja prítomnosť zostane tajomstvom. Každopádne ďakujem, túto kombináciu dobre využijem. Just make sure you follow through on that statement.
Once you've run the Overseer program and obtained the prototype, your final step is to deliver the slate to David Barron at the SSNN field office. Okay. If he asks questions, feel free to give him just enough information to pique his interest, but no mention of Ryujin or who you are. SSNN is used to anonymous tips. They'll do whatever verifications they deem necessary on their own to confirm the story. Postaram sa, aby tento tablet skončil v rukách Davida Barona a SATV. Good. I guarantee the moment he scratches the surface on that story, you'll have a broadcast sent to every system. Mm-hmm. So, any final questions before you go? A keď budem používať falošnú identitu, aký voľný budem mať pohyb? You'll be restricted to the marketing floor. An appointment is not a free pass. A v čom mi pomôže môj neuroenforcer? You have the ability to manipulate others. If someone's in your way, you could get them to move. If someone has a key card, that means you have a key card. The possibilities here are really up to you. A aká bude úroveň zabezpečenia v spoločnosti Infinity? Depending on whether or not you evacuate the building, you'll mostly be looking at security guards, much like we have here. You may encounter an automated defense system in the form of turrets as well, so be careful. To budem. OK, to je všetko. Môžeme ísť. Good luck, and be sure to report directly back to me when you return. Poláhnite sa. Here's Simon's passcode, your operative suit, the Overseer program, and your cover identity. Your cover ID card is encoded with roof entry and elevator access, so that's your ticket in, either way. Výborne. Don't screw this up. Skylar Lumen? Skylar Lumen. OK, takže mal by som mať helmu a oblek. Výborne. O 25% horšie detekovateľný. OK, takže pôjdem asi najrozumnejšie bude zo strechy prístup. My career will be over if this deal falls through. Teraz ten program ešte musím doniesť môjmu dobrému kamarátovi Daltonovi. Samozrejme. Tuto je a dúfam, že nájdeš dôkazy, ktoré potrebuješ. I'm certain Ularu won't pass up this opportunity. So, let's take a look. Aha. The decryptions hit a snag. There's definitely something here. This is exactly what we needed. According to this code, Ularu intended to plant false evidence that would show Masako was working with Lucas. The moment you launched the Overseer program, a series of fabricated communication files would have been uploaded to the Infinity Ltd network. One of them even frames Masako for encouraging Lucas to push for early human trials. No, so it is clear what she intended. Now all that is left is to decide what to do with this information. I'm going to copy the necessary files off this slate and issue you a new one. I want to keep this one intact, so Ularu can't dispute it. All right. Now, we finally have the evidence we need to prove Ularu's guilt. Výborne. Then it is time we use it. O jednu prekážku menej. A je teraz čas navštíviť Infinity Ltd. Yes.
I'm looking forward to putting this all behind us. Without that falsified evidence, Ularu is in for a big surprise. I fully expect she'll be eagerly awaiting SSNN's broadcast, anticipating Masako to be accused alongside Lucas Drexler. Here's the new slate with the revised Overseer program. Let's get this assignment finished the right way. My day is suddenly much improved. Ďakujem. Aj môj. Kabal sa pýta teda, či hrám Starfield iba na streame, alebo koľko času hrám hlavnú linku. Keby som to chcel rašovať, tak tá hlavná linka je relatívne krátka. Teraz keby som chcel napríklad, toto môžem úplne celé obísť, a toto je misia, ktorú som vôbec nemusel robiť, aby som sa dostal k hlavnej linke, lebo toto je vlastne bočná misia. A to je vlastne symbolom Starfieldu, že Starfield má veľmi krátku tú hlavnú dejovú líniu, ktorá sa dá relatívne rýchlo prejsť celá. A tieto bočné rôzne misie, tak tie tvoria väčšinu toho obsahu. Takže áno, hral som Starfield a hrám Starfield aj mimo streamu. Väčšinou, čo som robil mimo streamu, tak bolo také, že budovanie základne, zvyšovanie skillov a niektoré také menšie bočné úlohy. Tie hlavné som chcel prejsť na streame, takže tie som po väčšine porešil tu. A mám cez 200 hodín určite mám v Starfielde. Hlavná linka presne 20 hodín zhruba, lenže ono tie Bethesda hry sú všetky tak stávané, že hlavná linka 20 hodín a ďalších 200 hodín máš obsah dookola. Čo akože ja som plýtval časom veľa, aj keby som išiel čisto po rôznych tých bočných úlohách, tak tam strávim asi toľko isto času, koľko som strávil. Lebo teraz ešte ani zďaleka nemám všetky bočné misie odhalené, ale mám tu všetky tieto aktivity, ktoré vedú k nejakým či už dlhším alebo menším nejakým misiám. Takže toto sú bočné misie, tu mám ďalšie bočné misie, toto je napríklad misia, ktorá ma naštartuje na niečo s väzením. Toto, keby som chcel za inú hlavnú frakciu alebo za inú frakciu sa prihlásiť a ešte potom mám jednu takúto za frakciu. Čiže môžem aj vo všetkých troch frakciách byť. Ja som sa ale rozhodol, že chcem v podstate sa držať len jednej frakcie v jednom playthrough a vybral som si Ryujin Industries a neviem už úplne prečo. Alebo teda viem prečo. A je postup obmedzený na level, alebo vieš na level 1 dokončiť hru? A myslím si, že to nie je možné už len kvôli tomu, že keď robíš tú hlavnú linku, tak získavaš XPčka, takže ten level sa ti zvyšuje, ale v princípe level ťa nelimituje. Teda určuje ti náročnosť tej hlavnej linky, lebo máš tam misie, ktoré sú bojové a podľa toho, ako to máš nastavené. Ja napríklad, čo sa týka skillov, tak nemám skoro žiadne bojové skilly, nemám skoro žiadne skilly, čo sa týka odolnosti, takže pre mňa napríklad ten boj môže byť náročnejší. Diplomácia. Čiže toto by som mohol doplniť ten skill. A ja som teraz v podstate level 64. Ale dá sa to aj na nižšom leveli dokončiť určite. No, kde to vlastne teraz idem? Atlantis. OK. Takže v princípe odpoveď je áno. Dokážeš na level 1 dokončiť celú hru, ale nedokážeš sa na tom level 1 udržať. Do you have a favorite restaurant here? Mine is currently Whetstone, but it changes. Tak, skúsim
Sa dostať na tú... Nevyzeráš dobre. A nikoho to netrápi. Haló? Mŕtvi policajti? Haló? Nikto? Nikoho to nezaujíma? Yeah. It's on the tip of my tongue. Ako, áno, do určitej miery ťa to núti, ale ty si vieš vybrať niektoré špecifické skilly, že vieš si napríklad, keď ideš na stealth, tak vieš dosť toho obísť. Je to síce oveľa ťažšie, ale vieš vlastne obísť toto umelé obmedzenie, že nepriateľ je príliš silný. A mal som boje také, že nepriateľ bol pre mňa extrémne silný a v podstate som to poriešil tak, že som z diaľky hádzal granáty, ukladal som míny na zem a v podstate som využíval alternatívne spôsoby, že som sa snažil vyhýbať priamému boju, lebo tam ma dal nepriateľ veľmi rýchlo dole. Takže áno, toto funguje, ale tým, že je tá hra taká otvorená a levelovanie je relatívne rýchle, tak to väčšinou nie je problém. A v podstate, čo je dôležité, je asi vybrať si štýl gameplayu, ktorý človek chce hrať a potom sa održať a do ňoho dávať nejaké levely. Čiže áno, do určitej miery akože musíš tam niečo. Počkaj, ako sa dostanem na tú strechu? To by som rád vedel. Gorgeous weather today, huh? Tak tadiaľ to? Že by? Nie, Galbang nie. The lives of nearly every individual in the settled systems are so heavily influenced by what goes on in this building. Napríklad tých nepriateľov, čo som teraz zabíjal, tak tí boli veľmi silní, ale nie až tak. Ale mal som už proti sebe, ako vravím, aj extrémne silných nepriateľov. To je taká nízka strecha. OK. Takže cez tie dvere musím ísť. Vyzerá to tak. OK. Andreža. Asi ostaň vonku na námestí. Počkaj, zídem s tebou nižšie, nech ťa nemusím potom hľadať po celom meste. Your abilities are... A zmením si schopnosť. Zmením si na... toto. Tu si. Hello, love. Počkaj na mňa tu. I'll be here when you need me. Ďakujem. Toto lepšie zvládnem sám. Sabotovať chladenie, to je asi to, čo by som chcel. Toto je naozaj celkom praktické.
Ja by som vlastne mal mať... Inak dá sa kompenzovať celkom dosť, ja to strašne málo využívam, ale dá sa využívať práve veľa týchto rôznych vychytávok. A niekde by som tu mal mať niečo na stealth, aby ma menej bolo počuť. Počkaj, ono to malo aj taký názov nejaký. Toto. Ako píše Lone Wolf, tak Starfield je o dosť ľahšie ako Fallout 4. Čítam, že sa to niekomu podarilo prejsť bez jediného zabitia. Lenže prejsť to bez jediného zabitia znamená napríklad používať túto zbraň, lebo toto je nesmrtiaca. Hej, že to sa tiež ráta. Maintenance report. OK, takže tento nesplnil inšpekciu, ohrievanie. Jasné. Critical system, hitting. Aktivovať. Áno. Výborne. Gas leak detected. All non-essential personnel must evacuate the building. Please find the nearest exit and contact emergency services. No počkať, ja vlastne musím ísť najprv hore. A Fallout 4 niekto prešiel bez zabíjania. OK. Ako vždy sú také buildy, ktoré sa ľudia snažia robiť. Už v Skyrime. No, peniaze ukradnem. Peniaze sú jediná komodita, ktorá... Tento je napríklad nezabitý. Takže tadiaľ v podstate som šiel zbytočne. To bolo tamto, čo som videl cez okno. Takže toto je ten únik plynu, ale ja ho viem obísť v podstate tadiaľ to bokom. A neviem, kam presne idem. Iba nasledujem vetráky. A tak hádam ma dovedú niekam. Kam chcem ísť. OK. Ja asi úplne nechcem ísť. Takže to je nejaký korozívny
plyn. Ešte tak zistiť, do ktorej kancelárie vlastne chcem ísť. Takže teda sa dostanem úplne preč. A chcem ísť asi úplne hore. Túto brán som dostal, ale on sa dá aj kúpiť, takže to nie je až taký problém. OK, takže kde vlastne chcem ísť? Na ten korozívny plyn. Tak to chcem ísť tu hore tým pádom. Sakra. Výborné, ten si ani nebude pamätať, čo sa s ním stalo. To nič. Sem. Potrebujem nabúrať. To je jedno. Ten plyn nevadí ani teraz úplne. Tento. To pôjde sem, toto pôjde sem a som tam. Overseer program. Workspace. Marketing, prezentácia voliteľná. Nina Hard, marketing. Turdená agenda. Kampane, product lines, budget, OK. OK, správy. Nevedeli sa spojiť s klinikou. A chcú, aby tam niekoho poslali. Že toto vlastne spomalí celý projekt. A nemôžu si to dovoliť. Toto sú nejaké peniaze, ktoré sa použili mimo povoleného budžetu. A toto je nejaká ponuka na Starfield spoluprácu. OK. Toto bol ten Lucasov počítač. A teraz sa musím teda dostať dole. Tento vlastne nevie, čo sa dialo. Ako, mám prilbu a mám takže by to malo normálne ma chrániť, ale viem, že to nechráni. No a teraz mi stačí prejsť dole a pár poschodí nižšie. Len to inak. Sakra, to mi úplne nevyšlo. Ale ešte by som mal mať neviditeľnosť.
Toto mi úplne nevyšlo. Som mŕtvy. Dobre, takže skúsime to troška inak. Viem si viac dať do stealthu ešte? Myslím, že tam nemám splnené vlastne. Niečo. Toto nebol dobrý save. Skúsime si dať tento predchádzajúci. Lone Wolfovi ešte ostala questlinka u Freestar a u Pirátov. Freestar som schválne sa vyhol, lebo to je zaujímavá questová linka. A všetci robili Freestar, takže som si povedal, že keď to robia všetci, tak ja nejdem Freestar. Dobre, takže rovnaký plán. Viem, že hore nemusím ísť, takže toho nebudem musieť ani zastreliť. A to, čo potrebujem, je práve sabotovať tu. Lone Wolf začal z UC. Bol som v jednom labáku, kde robili UC experimenty na ľuďoch, tak som si povedal, že do toho nejdem. Keď testovali, že koľko vydrží človek v žalúdku nejakého zvieraťa, alebo naopak, koľko parazit vydrží v žalúdku človeka, tak som si povedal, že tam nejdem za nimi. A toto je síce korporácia, ale tu aspoň viem, na čom som. Títo sa na nič nehrajú. A zatiaľ nie sú až takí zlí. Aj keď uvidíme, ako budú chcieť využiť túto technológiu na manipulovanie iných ľudí. A áno, tá questová línia je Alien filmy. To áno. To viem. Aj bez... Síce som to nehral, takže akože podrobnosti nepoznám, ale pochopil som z toho pozadia okolo. Bol som aj na jednej planete, kde sa o tom bavili a múzeum a tak ďalej. A viem, že na práve tú story je to zamerané, čo je super. Tadiaľ to. No, zatiaľ mi to stealth vychádza lepšie. Hi. How you doing? Shit. Toto je oddelenie marketingu. Mantis, jasné, to som robil skoro hneď na začiatku. Takže ten strážca nič a títo ostatní... Zaujímavé. Dobre, to si loadnem. To som nečakal. Mantis som robil skoro hneď na začiatku, takže... Ten bol inak veľmi ťažký, na ten som nemal level ani omylom. To bolo troška frustrujúce, ale nakoniec sa mi to podarilo prekonať. Aj keď som na to nemal level.
OK. Takže si dám neviditeľnosť. A skúsim to rašnúť. Teraz mi stačí počkať. Tie turety, tie som išiel metodou pokus omyl. Tie som prechádzal strašne dlho. Ale zistil som presne všetky písmená, aké tam treba dať. Toto nevyzerá ako R&D, že? To vyzeralo ako nejaký sklad. Takže musím ísť asi ešte nižšie. OK. Že by? Ja som Master Lockpick nemal vtedy. Tu som už bol. Aha, takže som mohol prejsť tadiaľto, chápem. Takže keby som šiel tadiaľto... Čo inak bola asi správna cesta. Tak tuto je o tom, aby som sa vyhol vlastne tým korozívnym plynom. OK, toto dáva zmysel. Ja ti potom ukážem, ako vyzerá môj mantis. Ale no tak. Ale ja sa musím niekde dostať po schode nižšie. Takže skúsim to celé prejsť týmto smerom a uvidíme, čo z toho bude. OK. Využijeme neviditeľnosť. Takže tam nič. Tu je výťah. Research and development. OK.
OK. No neviem ani, kde som teraz. Takže musím nájsť nejakú inú cestu tým pádom. Aha. Ako sa tam dostať? Občas robím, občas nerobím. Ako, ja mám rád, keď ma hra potrestá za... OK, takže ten kašel si musím poriešiť. Podľa neho ma počujú celkom. Takže pozrieme inventár. A dáme si niečo na kašel. Aspoň, že to tu rovno ukazuje. Ideálne také, čo rieši len... toto. A už som skrytý. Ja mám rád, keď ma hra potrestá za moje zlé rozhodnutie, takže quick savey sa snažím moc nerobiť. Je to potom väčší skill. Niečo zvládnuť sám. Som zabudol, že keď... Jasné. OK. A čo teraz? Takže tadiaľ to. Tak toto je správne poschodie. Dobre vedieť. Takže teraz musím nájsť prototyp a druhý počítač. Tá tureta bude problém. Že by tam bolo ovládanie turiet? Skúsim to obísť, dostať sa k tomu počítaču a vypnúť turetu. To vyzerá ako ovládanie turiet. Tam je ďalšia tureta.
Zabudol som, že keď spravím akúkoľvek interakciu s čímkoľvek, tak mi neviditeľnosť zmizne. O. Ok, ak tu nikoho nemám, tak toto by mohlo fungovať. Dúfam, že tento počítač ovláda niečo užitočné. Že tu zbytočne strácam čas. OK, takže toto keď dám na druhú úroveň, tak mi ostane 1, 2, 3. To by mohlo byť ktoré? Toto, že by? Čabugi. Je to dobré. Dokončujem Ryujin a potom idem na koniec hlavného questlineu, aspoň dúfam. OK, takže toto s týmto bude pasovať výborne. Tým pádom potrebujem niečo. Toto s týmto. Áno, toto a toto. Toto a toto. A takto. Výborne. Takže toto som potreboval. Oh. Tuck it in. Get him next time. To asi nechcem riskovať. OK. Nájsť ID kartu. To by mohla byť na nejakom stole, nie? A možno aj nebudem potrebovať. No dúfam, že ho nebudem. Čo hovorím na Ryujin? Ešte neviem. Chcem dokončiť celú questline a potom budem mať na nich asi nejaký lepší názor. Zatiaľ nejaký mám, ale ešte nie finálny. Ešte čakám na rozuzlenie celého tohto príbehu. Takže to je pre mňa dôležité v tejto chvíli. OK, tu sú sprchy. Tu hore je čo? Dobre. Takže tu je jedna kancelária. Nabúrame sa do sejfu najprv. Tento je nejak príliš dobre chránený.
toto keď dám sem, viem to skombinovať s týmto. Výborne. A teraz už mi ostáva len toto v podstate. Dobre, kredity si vezmem. Zvyšok tu nechám. A ešte tento počítač. Workspace. Aktívny projekt. Robotika. OK. Spacecraft OS. Prototypovanie, operačný systém. Do Spacecraft Industry. A to je prvotná analýza iba. Správy. Jasné, nejaký obed. Ohľadom Interstellaru. OK. Lucas Dressler update. Meeting. Ohľadom projekt Dominion. A nový timeline a budget. OK. Postmortem. A posledné výsledky z kliniky na postmortem. Čo sa nepodarilo moc dobre. Dominion. Interanerová modifikácie. Verzia 5.7. Postmortem. R&D Lab. OK. Status update. Agenda. OK. Takže toto by bolo. Dáme tam overseer program. A teraz už len získať ten prototyp. Tu by mohla byť niekde tá prístupová karta, nie? R&D ID card. Presne toto som chcel. A to inak nemám stealth úplne naplno. Stealth mám síce vysoko, 3. rang, ale ešte... Toto by sa mi zišlo, tie dvere, aby ma neupozorňovali. Ale potrebujem ešte 20 zabiť zo stealthu. Takže ako vidíte, stealth prístup nebol úplne môj štandard. Povedal som si, že stealth robím v každej hre. Takže teraz sa tomu vyhnem. Ale stealth je zaujímavý v tom, že tam pri ňom treba rozmýšľať viac. Takže skúsime otvoriť dvere. Musím zistiť, kde nájdem ten projekt. Toto som už hackol. Oh shit. Taká hlúpa chyba. Dobre, prototyp mám tiež. Nie, zatiaľ to nie. Tak a teraz potrebujem v podstate zdrhnúť. To som vypol aj túto väžu. Dobre vedieť. To som vyriešil. OK, tak teraz asi sa tu nebudem zbytočne zdržiavať. To skúsim celý ten zvyšok rašnúť nejak. Ten by mal byť ešte v bezvedomí.
Ten sa sam ako dostal? Teraz to musím vyskákať skôr, ako sem prídu nejaké ďalšie stráže. OK. OK. Tak toto bol riadny rush. Ak si dobre pamätám cestu, že by tadiaľ? Jo. Budem musieť vyriešiť, čo mám vlastne. A to sú iba popáleniny. A ja som prišiel zo strechy, takže toto nie je tá správna cesta. To je presne na opačnej strane. Tak som si dobre pamätal. A čo je fajn je, že každá táto misia má rôzne prístupy a rôzne spôsoby, ako sa dá prejsť. A je v podstate na hráčovi, ako si vyberie. A keď sa mu zdá, že je misia príliš ľahká, tak pravdepodobne si vybral len príliš ľahký spôsob, alebo príliš hlúpy. Oh shit. OK. Skúsime to takto. Na drzovku výjsť von. Veľmi nenápadne. Tak, oblečiem si niečo, v čom budem menej nápadný. No, musím sa vrátiť ešte po Andrežu. A ma mala čakať tu. My favorite person. Á, môj obľúbený človek. Poďme ťa to preč. I will watch your back. To rád počujem. Tak a teraz... ešte... Jasné. Ešte rádio. SSMN. Skoro by som zabudol prepnúť si na moju obľúbenú osobnú atmosféru. To je asi najužitočnejšia sila, ktorú môžete získať. Keďže s ňou môžete bežať akokoľvek preťažený. Teda, nie úplne akokoľvek preťažený, má to svoje limity, čo som zistil. Že môžeš byť tak preťažený, že ani toto ti nepomôže. I am glad there is still a reliable source of news in the settled systems, though. Can I help you? Áno, nie, ja môžem pomôcť vám. Slower than light. Mám pre vás novinky, ktoré sa dostanú do budúcich titulkov
SSNN. All right. You've got my attention. What's this so-called story about? Spoločnosť Infinity Ltd. Tvorí mŕtvoly pri nepovolených pokusoch na ľuďoch. Corporate greed claims victims once more. And you have evidence to support this claim. Samozrejme. Čakal by som, že SSNN bude len tak veriť úplne cudziemu človeku. Perfect stranger or not, we won't air anything without some sort of hard evidence. I don't suppose you want to tell me how you got this evidence. Ani omylom. Môžem prezradiť svoje zdroje. Ako novinár to určite chápete. Of course. I just hope your source is as reliable as you think they are. Maybe your friend here would care to comment? The friend has no comment. I see. Is there at least a name I can cite as my source? Povedzme, že to od znepokojeného občana. Why am I not surprised? As long as the evidence is adequate and verifiable, I expect it'll be aired within the hour, if not sooner. Now, if you'll excuse me, I obviously have some work to do. You talk and get paid, I spread the news. If you have a news story for me, I'm very happy to pay your fee. Back to the grind. Nemám žiadne novinky. OK. Tak ideme naspäť do Ryužinu. A to by mal byť koniec tejto misie. A potom sa už pustím na záver hlavného questu. A toto je to, čo vravím, že človek sa vydá týmito bočnými misiami a tie mu zaberú viac času. Ale často sú zaujímavejšie dokonca ako hlavná story. Bo hlavná story je fajn, paralelné vesmíry a všetko okolo toho, ale tie bočné side story sú niekedy ešte oveľa zaujímavejšie. A za chvíľku Bugimu môžem odpovedať, že čo si myslím o Ryujin Industries. Ako firme. Počkaj, za kým mám teraz ísť? Úplne hore. OK. Jasne, sa mám hlásiť šéfke spoločnosti. I've yet to hear anything of note on SSNN. Let's hear your report. Všetko šlo ako po masle a David Baron by to mal každú chvíľu vysielať. Good. David won't be able to resist a story like this. Tak to určite. He'll do some preliminary confirmations, which will be enough to get the broadcast out to the public. And how did the neuroamp perform? Technicky som ani nepotreboval použiť. That's unfortunate. Although a true testament to your skills as an operative. No, neviem, či by som to nazval skillom. Relying on such technology may not be for everyone. So now it's just a waiting game for SSNN to break the news. Presne tak. Once the story airs, we have another board meeting scheduled to decide how to handle Infinity. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I patch it through? Určite. Yes, thank you. Infinity Ltd. and Lucas Drexler are currently under investigation for a number of violations, including murder for hire, unauthorized human trials, and corporate theft. Authorities representing the UC and the Freestar Collective have been dispatched to a consolidated mining station and the clinic. Both locations are believed to hold numerous victims. Drexler's motivation appears to be an attempt to launch a new product based off stolen information from a competitor.
The details on the project itself and the competitor have yet to be confirmed. This has been David Barrett for SSNN. Perfect. This exposure puts Infinity right where we want them. The meeting will begin momentarily, but I want you to discuss the options we have with the other members. Infinity's net worth is about to hit rock bottom, so this gives us the opportunity to win a little more public faith. Okay. A ako zánik Infinity zlepší Ryujin Industries obraz verejnosti? Infinity is about to crumble before the eyes of the public. They employ thousands of people, and those thousands of people are now worried about their jobs. That's where we come in. First, we'll issue a public statement expressing disgust at their leadership, but sympathy for the innocent workers. That's when we offer to acquire them. Takže Ryujin odkúpi Infinity Ltd a nikto nebude prepustený? Quite right. The truth is, we'll be making evaluations. We'll shed any employees who don't make the cut, slowly but surely. By incorporating Infinity, we eliminate a competitor, get their best employees and contracts, and all while boosting our public perception. I suppose it is all very simple when you do not consider the impact on actual human lives. Just your Presne, bottom povedz jej. line. Ja som myslel, že Ryujin aspoň raz urobia správnu vec. It is the right thing for Ryujin. Which is why I'd like you to talk to the board to convince them this is the right move. There are several who might disagree, and you have the perfect tool to help sway them. Že aby som použil na členov správnej rady ten Neuro Enforcer? Yes, that's exactly what it's designed for. The bright side being, they'll never know. Odmietam použiť Neuroenforcer proti svojim kolegom. Fine. Whether or not you use the internal neuroamp is up to you, but I still want results. You'll find most of the board members in their offices preparing. Vina is also here, waiting for the meeting to start. We'll need at least 50% of the vote to go our way. In the event of a tie, I will make the final decision. I trust you'll get it done. You need something, dearest? OK. Takže ideme sa pobaviť s ostatnými Don't cause any trouble. členmi rady. Did Masako send you to try and convince me to acquire Infinity Ltd? I think we both know that's not going to work. Takým prístupom to určite He nebude can make light fungovať. of the situation, but my stance won't change. The internal neuroamp gives us the power to crush our competitors, not take them under our wing. This is exactly why Masako's time as CEO is finished. Dáte príliš veľa nadšenia do používania Neuroenforcera voči sebe. Oh? Your response tells me Masako must have given you similar advice. It'd be unlike her to not fully exploit an advantage, especially when she believes acquiring Infinity is the right thing to do. Čau, Michal. Prečo si tak proti akvizícii spoločnosti Infinity? The corporate world will hear SSNN's story and believe Ryujin exposed Infinity because they stole from us. It sends a strong message. But acquiring Infinity could be interpreted as a safety net. Infinity tried to screw us over, yet they still survived.
We need to be sending a much stronger message. If you mess with Ryujin, we'll shut you down. Period. Bolo by kruté nechať Infinity zomrieť, keď viete, aké všetky výhody jeho získanie prináša. Ryujin Industries isn't a corporation built on heart. I think you know that. The benefits may exist, but the message will be stronger. As long as everyone has Ryujin's best interests in mind, this should make for an interesting meeting. Euroenforceru by mohli byť naše záujmy ukradnuté. Úspech zaručuje sám o sebe. I can only imagine the contracts that will be pouring in. We'd almost be literally in control of anything we wanted. Now, if you'll excuse me, I still have a lot of preparations to make. Nie. Euroenforcer. OK, takže tu som neukecal. Na druhú stranu skúsim ukecať ostatných. I'm glad we're making an effort in our appearance today. Just the person I wanted to see. I want to get all the details locked down for this meeting, and I believe you to be one of the best sources available. Pýtaj sa na čokoľvek. Rád odpoviem. Good. I prefer first-hand feedback when available. You've had the chance to encounter members of Infinity Ltd. Throughout your assignments here. Do you think they're worth redemption? And why? Väčšina týchto zamestnancov je v tom nevinne, nevedeli, čo sa nad nimi deje. Oh, I didn't mean in regards to Drexler's actions. More in the sense of should a superior company like Ryujin make room for so many potentially lackluster employees? Máš príležitosť urobiť niečo dobrého, prečo sa jej nechopiť hneď? That is a plea more well spent on Genevieve or Alexis. I prefer to focus on the numbers and leave emotions out of my decision-making. Je to, ako by si sa už rozhodol. Prečo sa pýtaš mňa? Perhaps I wanted to see if I could be convinced otherwise. It's easy to say, it's the right thing to do for someone in your position. But for me, Infinity Ltd. Is a huge financial unknown. It's high risk versus mediocre reward. Sakra. To naozaj mám len túto jednu možnosť? Toto práve neviem, čo znamená. OK, idem na istotu. Aj keď sa mi to prieči. This is true. Infinity never had the financial resources to match our salary offers. Getting what few capable employees they have at half the salary we typically pay here could have major payoffs in the long run. Next question. What is your opinion on how Masako handled the mole situation? Identifikovali a zneškodnili sme krtka. Povedal by som, že je to úspech. Any insight into what made it successful? Masako a Dalton už mali plán, ako krtka identifikovať a ten fungoval dokonale. Being prepared for anything is a great asset, one that Masako excels at. I appreciate the insight.
I suppose I should ask if there's anything I can do for you, considering how helpful you've been. Vnútorná neurologická sila. Táto technológia je príliš nebezpečná a mala by byť opustená. It's only dangerous to those who can't afford one. Hence the added motivation that will bolster sales. Môžete zaručiť, že ju budú môcť získať všetci zamestnanci? The guarantee depends on if we're willing to make the financial commitment to outfitting each employee with at least a shielding component. A cost that's not lost on me as CFO. Andrea, určite máš na túto tému nejaký názor, o ktorý sa chceš podeliť. Ah, your companion. I would be interested in another perspective. You are naive if you think tech like this will remain under control. Think of the neuroamp in the hands of a Varun zealot or Crimson Fleet pirate. It is not a matter of if it will happen, but a matter of when. Will you be equipped to handle the repercussions when that day comes? What makes you so certain this is inevitable? Not that I doubt the scenario. Simple. It is human nature. Nuclear weapons, chemical warfare, xeno-warfare, mechs. Enemies and competitors will get their hands on this tech eventually and reverse engineer it to use however they see fit. I admit, you've properly pushed my concerns to the very edge. Your friend here is quite convincing. The internal neuroamp does indeed come with risks, none of which I am inclined to take anymore. Ďakujem. This has been rather enlightening for me. I appreciate the time. Ooh, look at that. Toto bude ťažké ju presvedčiť. And how's my favorite patient doing? Not seeing any temporal memory flashes or losing time, I hope. Sú to skutočné vedľajšie účinky? No, of course not. They're purely theoretical. Každopádne cítim sa skvelé a žiadne vedľajšie účinkov, ktorých by som vedel. That's great. I'd say Project Dominion is ready for legitimate human trials in that case. One step closer to seeing market approval. Genevieve is going to be so excited. So, tell me what you think of the neuroamp. Táto technológia je nebezpečná vína. Nikto by nemal mať takúto moc. I hope you're not actually suggesting that the technology I spent years working on and perfecting never sees the light of day. This is groundbreaking work. My life's work. Si vedec, tak ma počúvaj. Pozri sa na problém zo všetkých uhlov. Fine, fine. Make your case. Po svojom výskumu si pokryla všetky základy, argumenty proti tam sú. There's always data against something, no matter how innocuous. Následným verejným škandálom už možno nikdy nebudeš pracovať. Even if the public did pitch a fit, there's always work to be found, especially when it comes to engineering. Ísť na istotu alebo zariskovať? Keď interný neuroinforcer zlyhá, vaša povesť bude v troskách. Víno, ako jediný majiteľ tohto zariadenia viem, aké je nebezpečné. Well, perhaps I really do need more data. Pokiaľ enforcer zlyhá, tvoja povesť bude v troskách. You really think they could come after me? Zverstvá, ktorá z jeho používania môžu plynúť, ďaleko prevyšujú jeho výhody. It could definitely do a lot of damage in the wrong hands. Well, this conversation's made me feel like a proper monster. But you're right. In a perfect world, tech like this is used for good. But this world is far from perfect. Presne tak.
A nie si monštrum. Nechala si sa uniesť zrušením z objavení. To je všetko. It is. It really is. For years, my only focus has been, is this possible? And then, how do I make it work? I never stopped to consider if it was right, or what it would mean. I guess it'll be up to a vote either way. It's not on the meeting agenda, so I assume you'll bring it up yourself? We just have to hope the others will see reason. So the next question is, what will the fate of Infinity Ltd be? V ich výskume sa určite nájde niečo zaujímavé. That's what I'm hoping for. They may be the underdog, but that doesn't mean they don't have a brilliant mind or two. Well, this has certainly been the most interesting conversation of my day. All we can do now is look forward to the meeting, right? See you in there. OK. Ešte pár členov predstavenstva mi ostáva. So much work to do. If you need something, make it quick. I'd like to make sure my arguments are solid before this meeting. Masako by ocenila vašu podporu pri tom rozhodnutí získať spoločnosť Infinity Not Ltd. much to discuss there. I believe I've made my case quite clear to Masako on why I am against it. Ak odliadneme od právnych otázok, výhody získania spoločnosti Infinity Ltd. prevažujú. All right, I could use the entertainment. Tell me why Infinity is a good asset. Nehovor mi, že vás vyjednanie o zmluve takého kalibru neláka. I do pride myself on solid contracts, and this one would be especially challenging. Huh. Well, what do you know? I think you just convinced me. Talent like yours belongs in the courtroom. A ak chceš skutočnú právnu nočnú moru, počkaj, až ti poviem o internom neuroenforceri. Don't even get me started. First off, if I find out you use that device on me, I will tie you up in court on whatever charges I can conjure for the rest of your life. Second, that tech is one major human rights violation that no legal team wants to fight. I'll do whatever I can to make sure it's either severely delayed or collects dust in storage. Teraz počujem. Well, that is one very clear position. Súhlasím. Interný neuroenforcer nemá nikdy vidieť svetlo sveta. Well, I'm both glad and surprised to hear the one person who has one say that. Masako is lucky to have you at her disposal, you know? You may be the greatest asset, aside from the internal neuroamp, that Ryujin has. This exchange has been surprisingly insightful. But now, I really do need to get back to my notes. Ja budem ťa ďalej zdržovať. This meeting should prove to be very interesting. I assume Masako briefed you on her preferred outcome. Samozrejme. Bolo mi povedané, že mám použiť interný neuroenforcer, aby som presvedčil správnu radu o prevzatí spoločnosti Infinity Ltd. That blasted tech. It would be almost fitting to see the technology immediately turned on those who fostered its creation. If it were up to me, I'd have shut down Project Dominion a long time ago. I knew it was a grave security risk, and look what happened. Nebezpečie tohto projektu sme videli na vlastné oči, nesmie byť nikdy odvedený na trh. You read my mind. Let's just hope Masako and the others see it that way. Plus, if we vote to acquire Infinity Ltd, we're about to add a significant workload onto my team. The last thing I want to deal with are any more incidents this new neuroamp might cause. Presne. Ale táto akvizícia to stojí. Viem, že
tvoj tým je toho schopný. I imagine we're looking at months of work. Infinity Ltd is obviously not known for their security. I only hope that Masako and the others will be patient with the process. Now, if you'll excuse me, I have some preparations to make. We'll be announcing Ularu's termination of employment at this meeting, so I need to have security ready to escort her off the premises. Presne. A posledný člen rady Keep out of my way and I'll keep out of yours. je kde? V tejto kancelárii som nebol. Is Masako checking up on me to make sure I'm on her side? Čo si myslíš, že ma poslala? Because that's what I do. You want something in this business? You don't pull any punches. The only real question is just how persuasive she asked you to be. Každopádne, záleží na tom, na ktorej strane stojíš. Well, you can let Masako know to rest easy. It just so happens that her agenda lines up with mine. We just need to grab Infinity Ltd. While it's got the public's full attention. I'm all about free PR, especially when it's painting us in a good light. Presne, dávať pomoc týmto nevinným zamestnancom bude výborné pre náš imič. I'm sure I can squeeze enough goodwill out of this to last us at least a year. Ale nie som tu len preto, aby som sa bavil o Infinity Ltd. Well, you have my attention. Neuroenforce, tento... Neuroenforce by mal byť opustený. The possible backlash on tech like this is not lost on me. However, the internal neuroamp will define the next era of tech, with Ryujin at the forefront. It's not an opportunity you just walk away from. Opravdu skutočne si myslí, že produkt schopný manipulovať s občanmi bez ich vedomia bude mať ich súhlas? Not when you word it like that. But a product that can settle disputes or help broaden someone's point of view? Then you really have something that consumers will buy into. Well, it seems your talents really do stretch beyond just being an operative. Good talk. Maybe I'll even consult you on future endeavors. Čože? To je všetko? OK, ale mám väčšinu. Sadni si, Andreža. No dobre. All right, everyone. As you all know, we've successfully exposed Infinity Ltd's botched human trials and murder for hire through SSNN. The public is demanding their leadership, namely Lucas Drexler, face trial, and he's probably writing his resignation as we speak. Ryujin will be launching a statement, but I believe now is the perfect time to acquire Infinity Ltd. Mali by sme ho jednať hneď, než nám konkurenti vezmu vietor z plachiet. This acquisition is sure to have its financial pitfalls, but as a wise person pointed out, it would have major payoffs in the future.
Plus, with their current situation, Infinity Ltd will be more affordable than ever. Arguments? We should be crushing our competition, not rescuing them from their own flaws. This is a weak decision, Masako, and you know it. In fact, I move that Masako be removed from CEO altogether. Ularu, this isn't a line you want to cross. And considering you're the mole, if anyone's going to be removed from power, it's going to be you. Ja, už sa nám to rozvíja. Are you saying you lied to us? Dalton, the last meeting we had, you distinctly said Imogene was the mole, and she'd been dealt with. Imogen je nevidná. Zohrala zásadnú rolu pri odhalení Ularovi machinácie od Ularu. Do you even have any proof to back up this outrageous claim? Of course we do. The malicious code you hid on this slate to upload incriminating evidence against Masako onto Lucas Drexler's computer. To put it bluntly, Ularu, you're fired. Security will hold you in your office until a proper exit interview can be done. This isn't right. I should at least have the opportunity to resign. And allow you to still be marketable to a competitor? I don't think so. This may be news to me, and I will be reviewing the evidence closely. But this isn't something you just get to walk away from. Pre teba to skončilo, Ularu. Security. Escort Miss Chen to her office and see that she stays put. Tá bola z nich všetky je tak najviac nepríjemná. All of you. I believe the only regret would be trusting you to begin with. All right, back to business. All in favor of acquiring Infinity Ltd? Aye. Good. Alexis, start drawing up the necessary documentation. Anyone have anything else they'd like to bring up? Áno, jedna vec by bola. Well? Myslím, že interný výskum neuroforceru je potrebné zastaviť. The internal neuroamp is a key component of Ryujin Industries' success for the next 10 years, if not more. Why would we shelve it after we've finally perfected it? Vnútorný neuroenforcer je nástrojom kontroly mysli. Tento projekt by mal byť zakázaný. Berie ľuďom slobodnú vôľu a v deň, kedy sa to dozvie verejnosť, nebude nikto veriť nikomu. Hlavne nie Ryujin. I can't believe I'm saying this, but he's right. Regardless of the pros, the cons are too morally and ethically irresponsible to move forward with. I must agree. We can't go through with production on technology like this until certain safeties can be guaranteed. Very well. All in favor of shelving Project Dominion? Aye. Nay. Vina, prep Project Dominion for storage. Any other matters to bring forth? Ešte niečo môžem? Nie. None? Vôbec. This concludes our order of business for today. Výborne. If only there were more hours in the day. I'm glad we're making Shelving the internal neuroamp. Not the outcome I anticipated. Možno už chápeš, prečo je vnútorný neuroenforcer nebezpečný. A fine point, but it still proves its usefulness. The truth remains, Lucas Drexler learned a hard lesson, and we exposed a traitor among us. You've proven yourself to be quite the asset here at Ryujin. Ďakujem.
To je od generálnej riaditeľky Ryujin celkom kompliment. It's well earned and deserved. I truly appreciate the work you put into exposing Ularu. No operative has ever had to investigate our own to the extent that you did. I can imagine it may have been a lot of pressure, considering you were fairly new at the time. There was no honor in Ularu's plan. It did not deserve to succeed. Presne. Ja stavím sa pred ničím, aby som zachoval Ryujin prvenstvo. My thought exactly. Imogene's instincts were right about you. Now, as promised, I have your bonus. I hope you'll find it appropriate for all you've done. And I'm promoting you to senior operative. You've more than earned it. A čo táto nová pozícia obnáša? As for the details, I think someone back on the operations floor would prefer to explain those to you. Okay. If you are free soon, could we talk? Jasné. I suppose now you can add climbing the corporate ladder to your list of accomplishments. Niečo také? I think it is perhaps for the best that the research program will come to an end. Where that neuroamp technology could lead, there are many bad outcomes. Súhlasím. Too many. Nikto by nemal mať možnosť ovládať ostatných v takej miere. Except you, perhaps. You do still have one in your head. To je pravda. There is no one I would trust more with it. Except for myself, obviously. And if you are the only one with this neuroamp, I know exactly who to keep an eye on. I suggest you keep that in mind. With the neuroamp matter settled, we should move on to other things, yes? Určite. No, myslím si, že na to, aká veľká to je korporácia, tak je celkom oká. Aj, že ľudia sa dali presvedčiť. Jasné, chamtivosť a všetky tieto problémy sú, ale tie sú aj v iných častiach spoločnosti, vo vláde, vo všetkom, takže za mňa osobne Ryujin je taký stred, ani dobrý, ani zlý. V podstate a možno by som povedal, že sú celkom dobrí. Aj keď som sa bavil s tými jednotlivcami. Jediná taká naozaj nepríjemná korporátna pijavica tak bola vyhodená, takže myslím si, že v tomto smere počkaj, kde ja mám vlastne ísť? Nie, blázon nie. A kde to je? Activity. Nie, tak tu Imogen. Takže za ňou sa musím vrátiť naspäť. Ešte do firmy. To je posledná vec, ktorú asi musím dokončiť. A potom ideme na hlavnú story. Čo by mal byť už posledná časť skladačky, dúfam. You've certainly shaken things up around here. To určite. I still can't believe Ularu tried to frame me. An obvious misjudgment on my part. But now that's all in the past. It's time to get back to your typical day-to-day. Rád ťa vidím späť v kancelárii, Imogen. And I'd say it's good to be back if I hadn't returned to a mountain of paperwork.
Now, since you are new, you've been dealing with people, but most of our assignments are generated on the mission board. The board holds any available assignments that our techs have pieced together, and I've approved. Okay. Questions? A o akých misiách sa bavíme? Nothing you aren't already familiar with. You experienced the majority of what we do here during your training, if you recall. Uploading a few files, manipulating a narrative or two, obtaining schematics, it's just more of the same. Tak to by ti malo celkom dosť uľahčiť život, keď pôjde všetko cez kiosk. I wish. Assignment approval isn't exactly riveting work. With your promotion, you've earned yourself an office, so whenever you're ready, you can find your own personal mission board inside. Oh. And the best perk of them all, you're free to make your own hours. Dokonca. Oh, and congratulations, of course. Díky. Uvidíme sa na budúce. You certainly will. Go check out the board, and if you have any questions, I suppose I can start up an open door policy. Just for you. Díky. Toto je môj kancel? Nie? Toto? No, toto vyzerá ako moja kancelária. Pekná. Že aké misie tu môže mať? Hacknúť loadedu firearms. Trade tower, straw the clan, sabotáž loadedu arm. OK. No a teraz ideme na Revelation. Cestujeme do Masada 3. Find the interior of this ship comforting. Settle this. Nechcel som tento boj, ale nenechám nikoho z vás ovládať artefakty. OK, pristávame. Landing commencing. Hello. To nevyzerá ako nejaký chrám alebo niečo, kde by som mal nájsť nejaký ten artefakt. Takže tu zatiaľ nikto není. Teda okrem mŕtvych
ekliptikov. Nie, že by mi ich bolo ľúto. Ešte k tomu mám aj muníciu zdarma. Tento mal mínu. Myslím, že všetka táto munícia, čo tu teraz zbieram, sa bude hodiť na ten posledný boj. Ak teda idem proti obom bojovať tým agentom, tak to asi nebude úplne jednoduché. A lokácia vyzerá... OK. Yeah. To nebolo od teba pekné. Škoda, že sa nedá strieľať aj cez steny. To bol dobrý zásah. Tam máš. Tak to sa práve mýliš. A dáva aj viac XPčok. Nie, niečo mi dáva aj viac. Neutekaj, umrieš unavený, presne tak. Niečo som mal, čo mi dá viac XPčok. Dobre, to je odolnosť, to si dám. Toto je 2%.
XP. Dúfam, že sa to stekuje, lebo mám toho viac. Odolnosť. Naplním si nejaké HPčka. To sa zíde. Aspoň si vyprázdnim inventár. Daj si pivo. Pivo si nedám. No, toto sa vyjde. No, 2 XP, okej. Toľko jedla, čo som teraz jedol, tak to by mi vydržalo na mesiac. OK. Ja pri jedle nevedel som. Za koho ma máš? Viem, že to neboli poslední Starborn, ktorých som videl. Á, takže tu je ten chrám. Zakopaný. Zombíci. Je to najzliek, ktorých všetkých ovláda a oživuje.
Je ten Starborn. To je munícia. Tá sa vyjde. Tam bol niekto. Je ten Starborn. Ja mu dám. Nice. Keď vyskočím, dám jetpack a zápätí na to mierenie na zbrani, tak budem mať slow mod. Jedine keď mám tú schopnosť. Keď vyskočím, dám jetpack a zamierim, tak nemám žiadny slow mod. Ani to musíš mať schopnosť na to, aby si mal tento slow mod. Ja áno, viem o tom. Pozeral som si tie schopnosti, ktoré nemám. A keď som si vyberal, že ktoré skilly chcem a ktoré nechcem. A tento som si povedal, že zatiaľ nepotrebujem. OK. Ja mám iba boost spec training. Boost assault training je to, čo ty spomínaš. Tam je to, myslím, že niečo z týchto. Áno. 4. rank. Tak ja nepotrebujem všetky úplne schopnosti, ktoré hra ponúka na to, aby som vedel dohrať. Ja som išiel po tých skilloch, ktoré mňa najviac zaujímali a tie som si zobral. OK, takže niekde niečo by som mal otvoriť. Nie, to len ja hovorím. A to nejdem otvárať, týmto sa nejdem zdržovať. Už mám kartu vlastne. Skoro som zabudol. Súhlasím. Je tu na stene.
Munície nie je nikdy dosť. Našťastie munícia v tejto hre nič neváži. No, pozrieme sa tu. Okay, takže ich prevalcovali. Starborni, čo nie je ničím prekvapivé. Vieme, akú silu majú Starborni. Poviem, že tu asi nebudú fungovať žiadne obranné nejaké zariadenia. Veže a podobné somarinky. Toto sa už asi Starborni postarali. Čakaj, to je zbrojnica? Áno, to je zbrojnica. Tak to si otvorím. Okay. Andreža, nerob tu bordel. Ideme zobrať všetky náboje. To zrovna som nepotreboval. To mi nebude treba. Toto je čo zač? Nič zaujímavé. A čo je tu? Zamknuté. Toto? Zamknuté. Myslím, že už mám dosť munície. Čo je tu vlastne? Ovládacie stredisko, nejaké krabice, nič. Ale spúšť tu narobili riadnu tí Starborni. Okay, you're up. Something goes wrong in there? We'll come get you. No, to sa vrátil. Shouldn't we? Would you shut up? Both of you do your jobs. Client is on his way. Shockbreaker, pekný večer aj tebe. A som zase na začiatku, v prvej misii. A už nie. A kde je kontrolná miestnosť? Okay. Tak sa skúsim dostať do kontrolnej miestnosti.
To bol beh o život. Okej. Toto. Nie? Sakra. Takto. Dobre. Nebudem nad tým špekulovať príliš. Čiže jeden sem. A druhý. Toto nie. Keď toto je takto, tak toto mi asi nevyjde sem. Takže toto viem dať, ale budú mi chýbať skúsime toto v kombinácii s týmto. To som pokašľal. Takže späť. A musím tam dať túto a túto. Týmto nič neurobím. Jedine toto v kombinácii s týmto a už nemám dostatok. Neznášam takéto zložité zámky. OK, toto by mohlo fungovať v kombinácii s týmto. A toto viem dať iba sem, takže tu aj pôjde. A mám tu toto, výborne. No, toto je oveľa jednoduchšie. Kontrola robotov. Budete chrániť mňa. Ďakujem. A ešte turety. Tiež budete chrániť mňa. Ďakujem. A čo tu ešte máme? Model a roboty. Jasné, vyrábajú. Produkčná kapacita. Nezaujíma ma. No, hneď sa nám karta obrátila, keď roboti pracujú pre mňa. Ti dám utekať predo mnou. Tam máš. Díky, robot.
Musím nájsť teraz kľúč niekde asi. Preto sa budem fakt musieť vlámať do všetkých týchto dverí. Nie je niekde kľúč, ktorý viem nájsť. Tam kľúč není. Teda aspoň dúfam. A možno existuje aj iná cesta. Takže tady ja to. Tu je kľúč. Ešte, že majú aj systém pre blbcov, ako som ja. Pri niektorých misiách je to fajn. Aj väčšinou to nemám rád, že ťa hra vedie za ručičku, ale pri takýchto komplexných misiách, príbehových, asi to preferujem. Hlavne keď na to misia nie je urobená, že vlastne kľúč sa nachádza hoci kde len tak položený, že to nedáva zmysel. Lebo vo väčšine prípadov dáva zmysel, kde nájdeš kľúč, že to je buď u niekoho v oblečení, ako málo kedy nájdeš len tak kľúč od celej fabriky alebo od niečo len tak položený niekde nikde v podstate. OK, čo je tu? Jaskyňa. Nie je nič. Nie je žiadna zmienka o jaskyne. Veliteľovi hovoria, že tam je štruktúra nejaká budľudská alebo mimozemská a stratil tam 2 prieskumné týmy a 1 záchranný tím. Nikto sa z nich nevrátil. Nemôžu riskovať ani len získanie naspäť tiel. Takže ultrafialové protokoly nejaké tam púšťajú. OK, off limit. Jasné, ultrafialový protokol, nikto nejde do jaskyne. OK. My ideme do jaskyne. Alebo ideme do anomálie. We have visitors! Vladek, you didn't tell me we have visitors. We have visitors. Welcome. What's mine is yours. Well, no, it's still mine, but you get what I mean. Kapitáne Petrove, chystám sa dokončiť najdôležitejšiu zbierku v okupovaných systémoch. I'm impressed. How did you... You don't deserve the final artifact. This life you've led, you're nothing but a thief, an opportunist, a liar. Ja? Neviem, kto to robí, ale mal by si vedieť, že tieto malé časové kapsle nemá moc v láske. You think you have a right to the infinite? You're nothing! Guards! This is gonna be fun. Get up!
Zaujímavé. Zaujímavé. To bude vstup do tej zakázanej jaskyne, kde by mal byť ten chrám, že? Come on, Rook. Come on. You can make it. To som ja. Barely stepped on the juryman's road with us. Can't see another soul off to the void so soon. No. No. I'll pour one out to the blackest sea for you, Rook. Moja smrť v alternatívnej realite. Ten vravel ten lovec, že vlastne väčšinou zomrem ja. Nebudem klamať. Bolo to celkom dojemné. What the? Crix's ghost? What kind of cruelty is this? This some starborn trick? Come to mock me before you twist the blade? Vladimíre, počúvaj ma. Artefakty ukazujú na multivesmír. Miesto zvané Jednota. Multiple universes? You're a visitor jumping through the gates of space and time? Niečo také. Viem, že stratíš člena Constellation je ťažké, ale zvládneš to, sľubujem. Not sure if you're just a reflection of a shattered brain, but okay. I get your meaning. Well, ghost from the other side. I'll keep what you said rolling around in my head for a spell. But for now, wouldn't mind if you gave me a bit. I just lost a friend. Ja sám neviem, ako som sa sem dostal. OK, toto už vyzerá ako chrám. Profit is never necessarily the aim, but if there is something worth taking...
Dobre, toto sa celkom zíde. Nie. Muníciu si poberiem. A nejaké lieky. Čo je tu? To je nič. Wow, tu je munície. Zbrane mi netreba. Ale pozriem sa, čo mám veľa. Obyčajných granátov a zápalných mín. Začnem granátami, ale tými šrapnelovými. To bojujem sám proti sebe, alebo čo? One down. Target down. You're not walking out of here. To je za mnou. Ja ti dám duplikát. You can't hope to win. The best you can do. Can't take much more. Bring it. There was no other way for it to end. Ešte? Teď už nemá žiadne HPčka. Ešte, že ja vydržím tak málo. Oh shit. Koľko tých duplikátov musím zabiť? Či sa budú objavovať do nekonečna? Nie je to nekonečný boj, že? Ja musím sa odtiaľto dostať dopredu. Spravím to inak. Dám si...
toto. A použijem toto. Musím mať lovca. No ja si ho nájdem. Tam má. Vyzerá to ale pôsobivo. Takže lokácie, tie, ktoré spravili ručne, tak sú naozaj skvelé. Bitka zatiaľ fajn. Akurát sa musím troška ošetriť. Keďže som mierne zranený. Takže si musíme nájsť toto a toto. A medzi behom a chôdzom si prepínaš caps lockom. Defaultne. A samozrejme, všetky NPCčka chodia buď rýchlejšie alebo pomalšie podľa toho, na čo si prepneš. Keď ty kráčaš, každý kráča rýchlejšie ako ty. Prestaňte s tým, obidvaja. Všetky tieto boje naprieč osídlenými systémami musia skončiť. More talking. I'm a little disappointed. No. Wait. I want to hear this. Ja som majster presvedčania. Možno nedosiahnete jednoty, ale keď sa teraz dáte, budete žiť obidvaja. Áno, to by mal byť. Mohol si na mňa už teraz zaútočiť. Nejaká malá časť z vás sa chce artefaktov zdať. An interesting conclusion to jump to. Well, I don't know. Perhaps it's time to put this all to an end. Presne tak. At least this once. Here. Take the artifacts. Before I come to my senses. Neviem, či chcem tento. Nie. Nechcem tento záver. Chcem ten boj vidieť. Chcem vedieť, aké to je naozaj ťažké proti ním. A typujem, že to bude extrémne ťažké. Keď už som tu,
Tak si možno dám do laserov a do útočných pušiek. Dobre, toto preskočíme. Obaja ste posadli artefaktami. Vesmír bude bez vás lepší. Oh, I'm wounded. Who controls the artifacts is the only thing that matters. I'm sorry. Oh. Kde to som? OK. Bolo rýchle. Mal som si zobrať tie silnejšie zbrane, ktoré mám doma odložené na tento fight. Alebo som si možno mal zobrať všetky zbrane. Počkať. Znova si toto dám. Útočné pušky. A ideme na to. Jo. A dám si nejaký bojové schopnosti. A save, aby som to nemusel odtiaľ, to áno. Well, here we are. I'm sorry it's come to. Ani jeden z vás ma nezastaví. Let's not wait to find out. It ends here. OK, pokračujeme tu.
chaotický boj. Počkaj, týchto nemám zabiť. Andrea si to užíva vždy, keď je v boji. Tak, ešte kúsok. Došli mi granáty. No tak, už je skoro mŕtvý. Nice. Ďalší. Moc sa neschová, keď je celý v plámeňoch. Kde mám ísť?
toto je celkom dobrý fight. To som tu zase. Sakra, ako toto otvorím. A to boli tie... To? Chcem pootvárať, pozatvárať. Ale dobre, že mapka mi vždy ukazuje, kde sú tí skutoční. A musím najprv týchto otravných robotov poriešiť. Koľko ich to ešte je? Tak toto bolo pekné. Kto vedie, to mám uložené. Malo by to dávať autosave na začiatku každého tohto. V takýchto chaotických bojoch. Jo, jasné. A, to boli všetky moje granáty. Takže teraz tieto. Aha, to je mína. Tak to nič. Tohto lovca dám dole. Je inak fajn, že jedným granátom dokáže odpáliť vlastne aj druhý. To je celkom dobrá funkcia.
Kde? Kam zmizol? Celkom na rane. Ako sa dostal do tých dverí? Je tam vnútri, či nie je tam vnútri, alebo kde je?
Klik. Začni sledovať. Teraz kadiaľ. Not so high and mighty now, are they? All that power and knowledge. I'm not worried about them. Kde je ten druhý? We should move on. There's nothing to do. Musím počkať. OK, to bolo veľmi zaujímavé. OK, takže sa pobavím s kamošmi predtým, než odídem. So, the unity awaits. I'm not as afraid as I thought I would be. Stepping away from the world you know can lead to a better place. Táto cesta nás zviedla dohromady. Neviem, či to chcem nechať za sebou. That is not what I meant. I would not want to leave it behind so easily either. I just meant that life keeps going. Even when you have lost everything. Do you think we will see each other after the unity? Will we even recognize each other if we do? Dúfam, že áno. I do too. But the emissary makes me doubtful. They are both the person we lost and Svadba už bola. someone else entirely. If we do not see each other again, then Teda this is goodbye. ekvivalent varunsky. I am proud that I was present for this journey. Moment, Captain. It appears Constellation's current mission is at its end. It is customary to offer congratulatory statements. Aj ty si zaslúžiš gratuláciu, Vasko. Si najlepší zavádzač. I would be feeling a great sense of pride and increased social connectivity to you. I hope the process of becoming Starborn is done without causing any physical trauma. But given the unknown physiological requirements of crossing universes, that seems unlikely. Uvidíme, či sa robot môže stať Starbornom. Given that the Starborn encounters have so far not included any robots, the safe assumption is that I will need to remain behind if we do not see each other again. Goodbye, Captain. From a statistical standpoint, you have been an unusually effective member of this team. Ďakujem, Vasko. Ty si bol vždy expert a špecialista a úplne preborník v tom, ako zavádzať hráčovi, či už v strelbe, alebo v pohybe, alebo vo všetkom. Robil si to tak dobre, že ťa nikto iný neprekoná. Captain,
Nemyslím si, že existuje niekto, kto dokáže zavádzať viac ako ty. Takže skvelá práca je pre teba, Vasko. Máš byť na čo pyšný. A potom bola svadba a žili spolu, až kým ich Star Citizen nerozdelil. Presne tak. Tak, teraz sa pobavíme so zvyškom posádky. S tebou som sa už bavil, Andreža. Ako musím povedať, že sa teším aj na Star Citizen, že sa zase vrátim. We did it! Áno. We have all the artifacts. I can't wait to get to the Unity. I've been reading all about parallel universe theory, and I'm so ready to meet another version of me. Aký chudák Vasko. Okay if I call them Cora too? Vasko je na to hrdý. To je jeho špecializácia. To je to, v čom je expert. Hej, Vasko je expert v tom, že zavadzia ľuďom. Takže keď im zavadzia veľmi, tak je proste super. Hej? Tak možno sa vám podarí nájsť spoločnú reč. I'll have to check all my charts and double check all the locking mechanisms and see what kind of differences there are in the next universe. You know, in case we get into the kind of trouble we always do. Look, super. Dad said that there's a chance we might all get separated after we go to the Unity. You don't think that's going to happen, do you? Neviem. Mohlo by sa to stať. Musíš tu možnosť prijať. That's what Dad said. I feel kind of bad, you know? That I want to go anyway. I'm sure gonna miss the lodge, but I can't wait to see what happens next. Cole? Coming up on the end of a long ride here. We got all the artifacts. Presne tak. Are you ready for what comes next? Myslím, že áno. Not see each other on the other side. Musíme riskovať. O to nám ide najviac. I know. Just bracing for it. Hey, listen, you're probably wondering about Cora. I played it over in my head 1,000 times and I've made up my mind. She's coming with. Okay. I know what everyone's gonna say, but even if I told her no, she'd find some way on board that ship. And if we stayed behind, we'd both regret it. Ja súhlasím. Je dobro, že sa nezabrániš, to chápem. I'm sure plenty of the others won't like it, and I'll be worried like no tomorrow if we don't end up in the same place. But I gotta keep telling myself that Cora's ready for this. And hey, same goes for you. If we don't see each other on the other side, it's been all worth it. Now that you Can have you all get a the moment? artifacts, Can we talk? we should talk. Súhlasím. Prečo ja nemôžem jesť jedlo? Počkaj, mal by som si dať dole tú prilbu, keď už sa bavím s ľuďmi. Tým by som mal asi začať. So this is it. This armillary can finally be assembled, and the Starborn are sure that something will happen on the other side. Something that will make us like them. Neviem. Funny. I thought after all this time I'd be screaming in excitement to jump into the unknown, but I feel like I'm hesitating. Mal som pocit, že Starborni sa medzi sebou strieľajú celkom dosť. Tara, ale toto sme chceli. Toto je skvelá práca Constellation. I know that. And believe me, I feel it. The destiny of it all. But after that, what happens? Say we go to the Unity, become Starborn, enter another universe. Will there even be a constellation there? It won't be ours, even if it is. Však si vlastne vytvoríme. Constellation je všade tam, kde sme. Budeme pokračovať v objavovaní. Nech to stojí, čo to stojí. I really turned you into a true believer, didn't I? Oh, tak what trochu. have I done?
All right, let's get back to it. One more jump into the unknown. Presne, moja reč. Tak, koho máme ešte na zozname, s kým sa treba pobaviť? A talk, when you have the time, of course. To sme sa ešte nebavili? Handling those tricky decisions regarding Ryujin must have been difficult. In fact, I'm amazed you were able to deal with them at all. Those types of corporations remind me why I never ventured into business. I can't stand that way of life. Nie všetky veľké spoločnosti sú tak nemorálne. I suppose you've proven that point already at Ryujin. After all, based on your recommendation, they've ceased their work on that disturbing neuroamp technology. Presne tak. Oceňujem, že súhlasíš s mojim Why rozhodnutím. wouldn't I be pleased about your decision? Can you imagine if that technology had fallen into the wrong hands? The awful things you could force people to do. Presne tak. It's terribly frightening. Súhlasím. Nevýhody plne prevažujú nad výhodami. Yes, quite. Well, I've certainly taken up enough of your time. Thanks for letting me get that off my mind. When you have a moment, I'd like to speak to you. O čom Thanks zase? for taking time to chat. I really need a friendly ear right about now. OK. I received a message from Constellation and it's given me a lot to think about. Že to nie je nič vážne. Not at all. It's just a list of requests, but when you read between the lines, it's obvious my absence is causing issues. Máš pocit, že sa zdávaš svojich povinností? Something like that. It's difficult to explain. Before I joined Constellation, I served for 8 years as the head of the Navigator Corps, until the UC decided to axe the department. Nemohlo to byť ľahké vzhľadom k tomu, že to bolo tvoje. Yeah, I suppose painful is an appropriate way to put it. You see, the top brass demanded press-worthy discoveries to justify the spending, and money was tight after the war. Shutdown was inevitable. At the end of the day, I was in charge, so the blame obviously fell on my shoulders. Je smiešne snažiť sa vydávať za jediného vynika toho rozpadu. Oh, like hell I can't. You once told me that you favored the journey over the destination. So I'm hoping you'll understand what I'm trying to say. I failed because I was more concerned about exploring the stars than pushing a pencil. If I had fought harder, I'm convinced our division may have had a chance to prove its value. Čo ste nikdy neurobili jediný významný objav? That depends on your definition of significant. Discover a rare neutron star, and no one cares. But slap a picture of a kooky alien life form on SSNN, and suddenly you're a goddamn rock star. It's all about the propaganda, what gets the people excited. That's what the United Colonies was focused on at the time. Niektoré bitky sa nedajú vyhrať. Nech sa snažíš, čo chceš. That's just it, though. They left me to my own devices, and yet I somehow screwed everything up. Tak aspoň Constellation bude mať obrovský úspech. Well, that brings us to this message now, doesn't it?
Call it whatever you want. My drive, my initiative, my optimism. It's been my greatest strength and my worst nightmare. It elevates me to these positions of authority, but all I want to do is explore, not sit and make sure all the accounts are balanced. Bojíš sa, že tvoja neprítomnosť povedie k zničeniu Constellationu? Yes, exactly. If it's obvious to you, imagine how obvious it is to someone like Barrett or Mateo. Barrett Oh, už they must asi... be itching to replace me by now. God damn it. Neboj sa, Sára, zvládneme to spoločne. Oh my god. I'm so sorry. Oh, here you are trying to help me and I'm yelling at you. You have to understand. Once Aja retired, I lost the only person that gave a damn. Tak to ja sa asi nepočítam. Oh, of course you aren't. Just the fact that you took time to listen means a lot. Look, I've already taken up too much of your time, and honestly, I'm exhausted. But thank you for being there and listening. It helped. It really did. Dobrá. Kde je Sam? Šiel hore či dole? Ešte máš niečo na srdci? In the galaxy, only neon can make me feel so damn oily. And you dealt with its absolute worst. Ryujin, Infinity LTD, all of it. Asi tak. Doing all right? That was a lot. O mňa sa neboj. Of course you are. You're tougher than me. How come no matter how advanced society gets, we still just can't help coming up with new horrors to inflict on ourselves? Ľudia sú ľudia. Mechs, xeno-warfare, and now this neuro-amp tech. Swear, it's the worst yet. Thank God you put a stop to it. Presne tak. To nemohlo nič dobré vzísť. Amen to that. With a piece of work like Ryujin, I know there isn't a good person to put in charge. I mean, I guess Masako's better than Ularu Chen, but you just know if violence or being just plain evil was the path of least resistance, then Masako would pick it same as Ularu. Áno, tak ľudia nie sú len dobrí alebo zlí. Každý človek je aj dobrý, aj zlý zároveň a záleží od toho, čo mu nechá väčší priechod. Na druhej strane, akokoľvek bola Masako hrozná, bola najmenej zlou voľbou. You're right. I know you're right. Well, the whole damned affair is over. Thank God. You got time for a quick chat? Something you need? I'd appreciate it when you're able. You know, Yes, traveling man. with you has been something else. But the best part is when we're charting course for the next jump. OK. I never feel at home planet side. How about you? Ja o tom vlastne ani nepremýšľam. Suit yourself. See, the people I don't get are the ones who never go anywhere. They stay in their own hometown, they just live and die there. Máš pocit, že som ostal v mojom galaxy full of meste? wonder and things you could never imagine. Áno, ja som ich videl. With one tiny sliver of it. Ľudia majú rôzne priority. Kvôli tomu nie sú nič menej zlé. I mean, you're right, but I think everyone should at least get out once. Go someplace, súhlasím. Get out of your comfort zone so you can really see that the worlds are more than just little issues and bickering. Určite. There's a mess of ugly out there, but my God.
A keď ísť mimo komfortnej zóny, znamená pre rôznych ľudí rôzne veci. Myslím, že sa nechávaš trochu uniesť. Maybe a little. I Možno want to trošku be the viac. code that finds something deep out there. OK. Solomon got us here in a big way. I'd like to discover something that moves people. Makes them feel just a bit of what I feel when I jump systems. Not knowing what's next. To je o to, o čom je Constellation. Exactly. You know, it's funny, as much as Jacob, my dad, cashes in on the family name, he's got no adventure in him. And I get it. It's dangerous, sometimes scary out there. But that's what exploration is. Going off the map and seeing if there truly be dragons. Tak teda k objavovaniu sa mu. I couldn't ask for better company. No, a ešte sa musíme pobaviť s pár ľuďmi. Počkaj, čo to tu mám? Aha, mám postaviť Armalite na mojej lodi, OK. Tak to zatiaľ ešte robiť nebudem, to musím sa po ňo potom vrátiť do mojej domovskej lokácie. Ale potrebujeme ísť sem. Najskôr sa zastavíme na stanici hore a potom ešte musíme ísť dole. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. And complete. Star Station L0868. You need the eye? A neboj sa, Michale, nezabudol by som na Vlada. Docking cycle complete. Let us see how Vladimir is faring. Hi. Please disregard. Kdeže si, Vladimír? Není tu? Je ten chuligán. Alebo je dole. Spolu s ostatnými. Moja loď. Moc som slepý, alebo to fakt není. OK. Ak není tu, tak tým pádom budú všetci tu. I find comfort in the idea that the odds of something killing us here are at an all-time low. So I know we aren't keeping all the artifacts here anymore, but I think I can get some good readings from your ship. You have no idea how excited I am to analyze the data after you jump to the Unity. I'm gonna make some coffee. Pull an all-nighter. Svoje údaje môžeš analyzovať na palube lodí, poď s nami. What? No.
I do not do field work, especially not the restructuring yourself at the molecular level kind. Or whatever the Unity actually does to make you Starborn. Anyway, Vladimir and I have been talking, and we're both staying here. Someone has to keep Constellation going with so many people leaving. It'll be pretty quiet at first, but that's what Constellation has been doing forever, right? An old generation moves on, a new one moves in. Noel, vodca Constellation, to znie dobre. Maybe one day. For now, I think I'm better off letting Vladimir have that headache. Oh. Okay, I promised myself I wouldn't cry. And I'm sticking to that. So, goodbye. I'll miss you all. I saw Noel. Really? Dip you here for a moment? There must be something. It'll be a shame to pack up all the modifications to the Eye for finding the artifacts. But she's earned a break. Gilded our fortunes for sure. To isté by som mohol povedať o tebe, Vladimíre. Bez teba by sme to nikdy nedokázali. I'm just an old blade in the dark trying to make good. I'll be taking up the chair when everyone's gone in the Unity. Set Constellation's course for another new beginning. Not my first time at the helm for a crew, but going to take it slow. Constellation s tebou bude v dobrých rukách. Don't know about that. Intend to keep teaching folks how to play the troublemaker's game. No use being an explorer if you aren't a little dangerous. Pravda. Well, tipped your ear long enough. I'll be smiling as you walk through Eternity's gate. Give the next universe something to talk about, yeah? Presne tak. Let's get a second opinion, shall we? Walter? Walter and I were just discussing the expenses incurred during the attack. Okay. No, I was explaining that there's nothing to discuss. It's been taken care of. It seems that Walter has taken it upon himself to cover the costs of the repairs to both the lodge and the Eye, as well as any expenses relating to the funeral services. Barrett, for all his antics, was an essential part of this group. And a friend. Určite by ocenil, čo si pre neho urobil. None of us would be here without the others. We're all incredibly indebted to one another. Well, I can't thank you enough, Walter. Sarah, I know we argue about money all the time. Most of it is in jest, but occasionally it's not. This is the one way I can best contribute to our work. It has been. Kde je Mateo vlastne? And continues to be an honor to do so. And when this is all over, we can go back to squabbling about minor expenses. But it was important to me that I do this. Fair enough. Well, since we're already talking about this, there is one more thing I'd like to do for Barrett, and I'd appreciate your input. Nothing extravagant, just a small plaque here in the lodge. Something to remember them by. Where do you think would be appropriate? Pre Beretta, bar by bol ideálne miesto. That's certainly someplace everyone will see it. Any objections, Walter? No, I think this is a fine idea. Then it's settled. I'm glad we had this discussion. And now, perhaps we can try and move on. Yes, I think that's right. Walter? There's nothing like an investment paying off. We've succeeded beyond my wildest dreams. Everyone should feel proud. Určite. Constellation by toto všetko nikdy nezvládla bez Straudeklandovej podpory. Ďakujem ti, Walter. Oh no. This moment isn't about my corporate holdings, no. Being part of Constellation was just for me. Although there's always opportunities, I'm not above taking advantage of what we learn as a group.
Alas, while I would like to take the final jump with everyone, I'm afraid the saying, you can't take it all with you, has caught up to me. Ah. There might not be a Stroud Eklund in the next universe, and certainly not mine. And I would be a poor choice of company if I was, well, poor. Áno, tak, nepodceňuj sa, Voltre, máš oveľa väčšiu cenu, než tvoje peniaze. Thank you for that. But I'd be lying to myself if I didn't admit it was a part of me. And I have no desire to find out who I am without it. Goodbye, my friend. If I could borrow a bit from Sebastian Banks, bring light into the darkness of the unknown. Také poetické. Tu je Mateo. Do you have a second, friend? I've thought about it, and as much as I would love to see the unity the way Keeper Aquilus has experienced it, I'm not coming with you. Ako to? Tu si robíš srandu? Toto je chvíľa, na ktorú Constellation tak dlho čakala. I know I should be excited, but I can't stop thinking about the fact that the Keeper knew about the Unity but chose to keep it hidden. I think I need to look for my answers here. In this universe. And I can't leave my parents. I know they would understand, but they're not getting any younger. Nech idú s nami. Mateo Starborn a jeho rodina. My dad pushing objects around with gravity powers. Now that would be something to see. Take care of yourself, okay? In the next universe. I'm gonna miss these chats of ours. OK. To bolo prekvapivé. Zrovna Matea som nečakal, že ostane tu. Čo som to chcel? Nie, to som nechcel ísť. Počkaj, toto je ktorý systém? Nie, to nie je nesprávny systém. Teraz musím zrušiť to, čo mám tu, nie? Every world with living things is a treasure. No. Toto musím teraz zrušiť, či čo? A teraz ísť na svoju loď. Do kokpitu, ak sa nemýlim. Vyletíme do vesmíru a tam to postavím. We have liftoff. Achieving orbit now. Tak, tu si to ešte uložím. Do normálneho saveu.
OK. Kde sa to postavilo? Je to niekde na lodi? Vie niekto? Či to je niekde na lodi? Teda artefakty. OK. Asi nebude nikde na lodi. Ak to není tu v kokpite, tak nikde inde to asi nemá kde byť. OK. Tak poďme na to. Exteriér, OK. Tam je Vasko, ktorý zavadzia zase. Ale inak to nikde nevidím. Hey, Dad. Will you read to me tonight before bed? Read to you? Sure. I'd like that very much. You haven't asked me to do that in a long time. And Malo by to niekde byť v exteriéri, Michal? voices for the characters like you used to when I was little? You just try and stop me. Teraz keď niekam skočím, tak skočím akože už s tým. Ground jump je vypnutý. OK. Čo teda mám spraviť? Á. A Miroslav. OK. Wow. You made it. I hope you're enjoying the view. To teda. I never get tired of staring at it. Eternity. Že toto je jednota? Toto je koniec? Zánik? Raj? Je to... It's natural that your mind would go there. And it's not a simple question to answer. You stand now at the very center of space and time. Center being the best word to grant you understanding, but still not entirely accurate. The unity is what was, what is, and what shall be. It is nowhere and everywhere, nothing and everything. It is the unity. Any other meaning is entirely up to you. All of you. Ja tak to vôbec nerozprávam. Everyone says that when they hear themselves for the first time. Ver mi, ja som sám seba počul už príliš veľa. You don't sound like this. At least, not this you. OK. I am as much you as you are a part of everything. All points connect to here. To nedá zmysel. When a star is born or dies, its existence beats through the heart of this place. OK. The unity. I have seen all you are, have been, and could be. Do you feel like you've lived a good life? Is there anything you regret?
Robil som všetko, čo som mohol a zmieril som sa s tým, čo som nemohol. That's good. You will need that clarity for what comes next. In order to become Starborn, you must give the universe one last thing. Yourself. Čo to znamená? That intangible part of you. That something that makes you unique amongst the infinite will explode like a supernova. Aha. A part of you will fuse with the essence of this universe, while another part leaves it behind forever. Do you understand what I mean? Vôbec nie. This one final leap will change this universe forever, even as you leave it behind. Počkaj. Artefakty, chrámy a armadillo, či ak sa to volá, tá somarina. Toto všetko vytvorila, prečo? Unknowingly, you just answered your own questions. For who creates things but creators? That is what they have been named throughout the endless circle of time. Are they one or many? Human or alien? Terrestrial or celestial? One day, you might even meet the creators, but not this day. As for the why, so that you could ask that very question, so that you could stand before me for time immemorial and delve into the mysterious of the unending cosmos. To je trocha mimo mňa. Ja to proste nechápem. An example might help. If your colleagues in Constellation also choose to be reborn, for instance, then their spirit of discovery will spread across this universe. More people will start looking up at the night sky and wonder, what's out there? Aha. Walk into the gate of light, and you will become Starborn. Everything will vanish, and you will awaken somewhere else. Takže ja tomuto... But that isn't your only potential destiny. Chápem. You could turn around, walk away from the Unity until the stars fade away, and you will wake up on your own ship, in your universe. You could live out the life you have. I have enjoyed speaking to you once again. All of you. Every version that is here in the Unity, right now. Go out into the stars. Takže ja som... Takže ja si môžem vlastne vybrať jednu svoju... As the essence of who you are is spread throughout space and time. Už tomu chápem. Takže ja vlastne zo seba nechám niečo svoje, nejakú svoju časť a tá sa dostane do všetkých ľudí v mojom univerze, alebo v mojom vesmíre a zároveň ja sa potom presuniem do iného vesmíru. Chápem. Ryujin Industries dismantles the internal neuroamp and keeps its existence a secret. The company is successful, but quieter. Every new operative that is hired hears the story of your rise through the corporate ladder and looks to emulate your success. Okay. Your lover, Andrasia, eventually chooses to be reborn herself. Your commitment to each other bolsters all relationships in the settled systems. Marriages blossom. More people in House Varun begin to question its orthodoxy and look to the outside world. Pekne.
By defeating both the hunter and the emissary, the path to the unity in this universe is left for the people of the settled systems to discover on their own, uninterrupted by powerful Starborn. To je skvelé. The Constellation membership who stays behind will in time publish their data about the discovery of the artifacts, the Starborn, and the Unity. Space exploration across the settled systems is given new life as people search for hope out there in the stars. No, ja som viac než spokojný s týmto koncom. Musím povedať. Tak poďme na to. Although you leave this universe behind, a new universe awaits you. Who will you be in this one? What choices will you make? To vyzerá veľmi pekne. Nádhera. Toto spravili veľmi pekne. Nice. Musím povedať, že ja som veľmi spokojný. Ľudia vraveli, že tá hlavná dejová linka, že je troška slabšia. A možno, čo sa týka dejovej časti, troška, ale keďže ten dej je vlastne doplnený všetkými tými vedľajšími vecami v hre, tak ja si myslím, že to je výborne urobené. Ako, je to výborne urobené, keď človek očakáva tento typ hry. Keď to nie pre každého sú Bethesda hry, alebo nie každý si ich vie užiť rovnako. A musím povedať, že tento záver, toto zakončenie, vizuálne je veľmi dobre urobené. A akože ja som s tým veľmi spokojný. Ako s celkom a v podstate všeobecne vlastne tým, ako to skončilo, alebo ako to vlastne aj pokračuje ďalej. A samozrejme, keby som si spravil viac tých sidequestov frakčných, lebo v hre sa dá spraviť všetky frakčné questy, tak by som tam toho mal ešte oveľa viac. Takže tých možností tam ja som všetky ani nevyčerpal. Ani zďaleka. A to schválne, ja som si chcel nehať niektoré práve na ďalšie playthrough. Teraz tomu dám asi chvíľku pokoj. Ale ja som s tým, ja viem, Michal, ja len hovorím, využívam túto situáciu, kým idú titulky, aby som povedal môj nejaký názor na hru. Potenciál je tam veľký,
Koľko mám hodín? To je veľmi dobrá otázka. Koľko mám hodín? Je veľmi dobrá otázka. Nie málo. V Starfielde aktuálne mám odohraných 257,3 hodiny. A ja to ako rajím, ešte stále je strašne veľa vecí, ktoré... Dobre, a ty si čítoval, Michal. Ty si to hral ešte predtým, ako to vyšlo. Ale hej, 300 plus je pôsobivé. Takže za mňa, ja som veľmi spokojný. OK. Starborn. To si dnes ty, bytosť, ktorá sa dotkla nekonečna. Tvoj príbeh skončil, ale začína ďalší v tomto vesmíre. Aj v mnohých ďalších. Všetky tvoje znalosti zostávajú. Zanechávaš za sebou svoj majetok a svojich milovaných. Preskúmajte tento nový vesmír a všetko, čo ponúka. A možno ešte raz prejdete na druhý breh. Unity. Nemám nič za sebou, iba Starborn Space Suite. No, čo mám spraviť? Do lože. OK. Tak idem do lože. Attention, unidentified vessel. You have no faction markings or registered manufacturer. Please maintain course while we scan you. Assuming scans even work on whatever it is you're flying. Scan complete. You are cleared to land at New Atlantis. Tak mi dovolia pristať na Novej Atlantíde. Výborne. Čo tam tí technici chcú, keď takú loď v živote nevideli. $395 od oficiálneho začiatku. No pekne, to je pôsobivé, Michal. Je pravda, že keby som to nestreamoval, tak asi by som strávil viac času v hre. Lebo niektoré veci som si schválne nechával na stream. Čo je? Nemôžem tadiaľ to vyzvon? Kadiaľ? Tadiaľ to.
I can assure you this unprovoked attack on a united... You will be scanned as you enter the city. Please keep moving. Okay, no bounty. Úprimne, dám si asi po tomto druhý playthrough znova klasický, lebo viem, že v Lodži... A však počkáme. Toto ešte dojdeme. Ako tester by to bolo viac ako 2000? Wow. Wow. Málo hier, v ktorých mám viac ako 2000 hodín. V podstate Stellaris, Arma, Star Citizen tam mám niekoľko tisíc hodín, ale tam neviem koľko presne. Ale je málo hier, kde mám viac ako 2000 hodín. Takže celý tento vesmír vlastne objavujem od začiatku úplne. A už sa mi zbierajú aktivity. Excuse me, this is a private... Wait. There's something familiar about you. Vasco, identify. Scanning. Cross-referencing known employee records of our affiliated organizations. Please remain still. This appears to be the miner from Argos Extractors. Lost as we were carrying the artifact from Vectera. Current whereabouts previously unknown. I see. Vasco already delivered the artifact. So, why are you showing up now? A teraz si môžem vlastne vybrať, že či im poviem, že som Starborn a zmení sa úplne všetko asi, alebo si chcem opakovať hlavnú úlohu a všetci sa ku mne budú správať rovnako, lebo v tomto prípade sa ku mne určite budú správať už ako ku Starbornovi. A v tomto prípade sa ku mne budú správať rovnako ako predtým. A ja by som si chcel vlastne vyskúšať znova asi toto. A eventuálne možno nejaký tretí, alebo možno tretí, možno neskorší playthrough. Si dám túto možnosť. To možno sa k tomu vrátim, keď príde nejaké DLC alebo niečo. Že sa k tomu, že to budem znova streamovať. No a Bugy sa pýtal, že či pondelok bude zase Star Citizen. Áno, bude. V podstate Starfield už teraz nechám tak. Toto je vlastne záver. Takže si dám opakovanie hlavného. Chcem sa pridať ku Constellation. Rozlúštiť túto záhadu s vami. Interesting. You want this rock breaker in our organization? After getting lost the first time? But he still showed up, didn't he? Isn't persistence a signature trait for an explorer? We're at the beginning of a very important discovery here. What you found on Vectera, the artifact, there's more. And they're creating something we don't understand yet. If you're serious about wanting to be a part of this, then you have to know that we are diving headfirst into the unknown. There could be considerable risks. Mne to vyhovuje. Poďme zistiť, čo sú tie artefakty zač. Good. We'll set you up with a room. Take some time to meet everyone. Then, when you're ready, you and I will be doing some traveling together. Get your feet wet. OK, takže toto je ten bod, kde to dneska ukončíme. A vlastne na dlhšiu dobu to ukončíme.
až kým nevidie buď nejaké modovanie, nejaké DLC alebo nejaký väčší patch do Starfieldu. A ja vám všetkým ďakujem, že ste na tejto ceste boli so mnou a že sme mohli pozrieť sa v podstate aj z pohľadu troška Star Citizenu, aj keď tie dve hry sa nedajú vôbec porovnávať. Musím povedať ale jednu vec, čo som počul od veľa hráčov Star Citizenu, že vďaka Starfieldu som trošku viac si začal ceniť toho, čo v Star Citizene máme. A viac som videl, to asi nie je niečo, čo som potreboval vidieť, ale viac vidieť, čo sa dá spraviť za 8 rokov. Hra ako Starfield, veľmi dobrá, to určite. Ale má svoje limity a svoje obmedzenia. A vieme, kam smeruje Star Citizen. Trvá to strašne dlho, je to obrovský pôrod a ešte dlho to trvať bude. Ale vidíme, prečo to tak trvá. Lebo 8 rokov nám dá takúto hru, ktorá je síce fajn, ale nemá multiplayer. A je veľmi obmedzená v možnostiach. Ešte Star Citizen má ambície oveľa väčšie. A to je to, čo sa mi páči. V podstate každá hra prináša niečo úplne iné. A to, čo sa mi páči tu, je práve ten príbeh, tie bočné storyliny, všetky tieto veci okolo toho. Takže ja som so Starfieldom veľmi spokojný, s príbehom som veľmi spokojný, s bočnými príbehmi, ktoré boli často ešte lepšie, som tiež veľmi spokojný, takže za mňa sa Starfield určite vyplatil a vidím sa s vami v pondelok, kedy sa vrátime naspäť k Star Citizenu a pravdepodobne k patchu 3.21. Vyšla tam jedna nová feature, kde by malo byť možné už predávať náklad od kamošov, takže na to som veľmi zvedavý, to by som chcel otestovať. No a na dnes sa s vami lúčim, prajem vám pekný víkend, pekný zvyšok večera alebo noci a v pondelok o 5:00 sa vidíme. Čaute. Bolo by to asi nejaký save najprv, že? Dobrú noc.